اسد اللہ ٹی وی لاؤنج میں ٹہلتے ہوئے یزدان کا انتظار کر رہے تھے، مگر وہ آنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ تبھی زرگل اور یزدان آتے ہوئے دکھائی دیے۔ یزدان زرگل کا ہاتھ تھامے آ رہا تھا۔ چودھری اسد اللہ کے چہرے کی مسکراہٹ ایک دم سمٹ گئی۔ اسد اللہ اسے پکارنے لگے جب یزدان نے انہیں روک دیا۔ میں آ رہا ہوں، زرگل کو روم تک چھوڑ کر۔ یزدان اسد اللہ کو جواب دیتے ساتھ کمرے کی طرف بڑھا اور اسے کمرے میں لایا۔ جینا حرام کر دوں گی میں آپ کا، بہتر ہے واپس چھوڑ آئے مجھے۔ زرگل آنکھیں بڑی کی اسے دکھاتی بولی۔ یزدان کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ مجھے منظور ہے۔ یزدان سینے پہ بازو باندھے اسے کہنے لگا۔ زرگل منہ بنا گئی۔ تمہیں اب ساری زندگی یہیں رہنا ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے زرگل اسے دیکھنے لگ گئی۔ کوئی محبت نہیں آپ کو مجھ سے، جس سے محبت ہوتی ہے نا، اس کی خوشی زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ مجھے معلوم ہے آپ کو اپنا حق چاہیے نا مجھ سے، مرد ہے نا آپ بھی، مردوں کو اور زرگل غصے سے یزدان کو دیکھتے ہوئے چیخ کر بولی۔ یزدان اس کی بات کو شدید غصے میں آ گیا۔ زرگل! یزدان سرد لہجے میں اس کا نام پکارتا زرگل کو زبان کو خاموش کروا گیا۔ زبان سنبھالو، مانا تمہارے ساتھ بہت برا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم کچھ بھی بولو گی اور میں سنوں گا۔ اب میں تمہارے قریب کبھی بھی نہیں آؤں گا۔ یزدان اسے انگلی دکھا کر لفظوں پر زور دیے غصے سے کہتے ساتھ باہر کی طرف بڑھنے لگا۔ زرگل گھبراتے ہوئے اسے جاتا دیکھنے لگی۔ چودھری اسد اللہ جو باہر کھڑے ان دونوں کی باتیں سن کر مسکرا رہے تھے، یزدان کے باہر آنے پر ایک دم چہرے پہ سنجیدگی سے جا گئے۔ میں رات میں آپ سے بات کرتا ہوں ڈیڈ۔ یزدان چودھری اسد اللہ سے کہتے حویلی سے باہر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی چودھری اسد اللہ کہکہا لگا کر ہنسے۔ اب باقی کام میرا ہے، اسد اللہ ہنستے ہوئے کہتے ساتھ فون نکال کر ایک نمبر ملانے لگ گئے۔ زمان گھر آیا تو زرکشا کو کہیں نہیں پایا۔ اچانک اسے کچن سے آواز آئی۔ زمان اس طرف دیکھا اور اس کی طرف بڑھا۔ زمان اس کے پیچھے آ کر کھانسنے لگا جب زرکشا نے مڑ کر اسے دیکھا۔ آپ آ گئے؟ زرکشا اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ زمان اس بات میں سر ہلا گیا۔ تم کیوں کچن میں ہو؟ پریشان سا اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ زرکشا نے اسے دیکھا، بور ہو رہی تھی تو سوچا کچھ بنا لوں۔ وہ مسکرا کر اسے جواب دیتے ساتھ حلوے میں چمچ چلانے لگی۔ بور ہو رہی تھی تو کال کر لیتی مجھے، میں آ جاتا، پھر ہم باتیں کرتے۔ وہ اس کے بالوں کو ٹھیک کرتے ہوئے پیار سے بولا۔ زرکشا نے اسے دیکھا۔ میرے پاس فون نہیں ہے اور آپ اپنے دوست کے پاس گئے تھے تو آپ کو تنگ کرنا اچھی بات نہیں تھی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بتاتے ساتھ دوبارہ سے حلوے پر نظر کر گئی۔ تم مجھے تنگ کر ہی نہیں سکتی ہو۔ زمان اس کے کان کے قریب بولتا اس کی ہارٹ بیٹ مس کروا گیا۔ زرکشا خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کرتی حلوے میں چمچ چلانے لگ گئی۔ زمان اس کے بازو کو چھوتا اس کے ہاتھ تک پہنچ کر اس کے ساتھ ہلانے لگ گیا۔ زرکشا کا وجود سوکھے پتے کے مانند لرزنے لگا۔ اس نے شیلف پر اپنا بایاں ہاتھ زور سے رکھ دیا۔ زمان اس کی خوشبو سونگھنے میں مصروف ہو گیا۔ زمان، حلوہ جل جائے گا، زرکشا گھبراتے ہوئے اسے بولی۔ زمان نے اسے دیکھا۔ تو تم اپنا کام کرو، مجھے میرا کام کرنے دو۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے کہتے ساتھ گردن پہ لب رکھ گیا۔ زرکشا ساکت سی ہو گئی۔ زمان کے لبوں پہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اوکے، میں جا رہا ہوں، حلوہ جل گیا تو میرے اوپر الزام آ جانا ہے۔ وہ اس کی غیر ہوتی حالت دیکھ کر اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر بولتا وہاں سے چلا گیا۔ زرکشا اس کے جاتے ہی سکھ کا سانس لینے لگ گئی۔ زرگل کمرے میں اس کے جانے کے بعد سے ٹہل رہی تھی۔ اسے رہتے رہتے یزدان کا خیال آ رہا تھا۔ پاگل ہو تم زرگل، پوری کے پوری، بولنے سے پہلے سوچ تو لیتی۔ زرگل ٹہلتے ہوئے خود کو کوستے ہوئے بولی اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ پتہ نہیں کہاں ہوں گے اب۔ وہ مسلسل اس کے متعلق سوچتے ہوئے انگلیاں چٹکاتی ہوئی بولی، اللہ تعالیٰ غصے میں کچھ الٹا ہی نہ کر لے۔ وہ چھت کو تکتے ہوئے بولتی سر جھٹک گئی۔ آنسو کسی بھی وقت نکلنے کو تیار تھے۔ تبھی عیسیٰ کمرے میں داخل ہوا۔ زرگل کی نظر اس پر گئی۔ آپ اجازت لے کر نہیں آ سکتے اندر؟ کسی نے آپ کو نہیں سمجھایا کہ کسی کے روم میں آنے سے پہلے اجازت لینی چاہیے؟ زرگل سرد لہجے میں عیسیٰ کو دیکھتی سنا گئی۔ عیسیٰ شرمندہ سا ہو گیا۔ سوری، میں تو بس افسوس کرنے آیا تھا آپ کی والدہ کا۔ عیسیٰ شرمندہ سا اسے بولتے سا آنے کی وجہ بتانے لگا۔
जरगुल ने उसे देखा। बहुत शुक्रिया आपका। जरगुल सपाट लहजे में उसे जवाब देते साथ अपना दुपट्टा दुरुस्त करने लगी। आपको मेरी बात बुरी लगी है कोई? ईसा उसका बदला हुआ अंदाज देख फौरन से पूछने लगा, जिस पर जरगुल नफी में सर हिला गई। बस यजदान को नहीं पसंद मैं आपसे बात करूं। वो उसे साफ लफ्जों में जवाब देते साथ खामोशी से बेड पर बैठ गई और ईसा सर को खम देता खामोशी से कमरे से चला गया। यजदान डेरे पे बैठा जरगुल की बातें सोच रहा था। उसे वाकई जरगुल की बातों से तकलीफ हुई थी। वो उसके मुतालिक कितना घटिया सोच रखती थी। न जाने वो कितने सिगरेट पी चुका था। शायद वो मुझसे कभी मोहब्बत नहीं कर सकती। मैंने भी किया भी तो बहुत गलत है, यजदान उदासी से कहते आंखें बंद कर गया। डेरे पे इस वक्त गहरी खामोशी छाई हुई थी और यजदान सर दरख्त से सर टिकाए आंखें मूंदे मुसलसल जरगुल के मुतालिक सोच रहा था। जरगुल बेड पर बैठी यजदान का इंतजार कर रही थी, मगर उसने ना आने की कसम खाई हुई थी। घड़ी इस वक्त रात के 2 बजा रही थी। जरगुल की आंखें बंद हो रही थी। बेड क्राउन से सर टिकाए वो मजीद जागने की कोशिश कर रही थी। वक्त गुजरता जा रहा था, यजदान नहीं आया था। जरगुल उसका इंतजार करते करते ही उसी तरह बैठी सो गई। सुबह यजदान की आंख खुली, खुद को डेरे पे मौजूद पाया। चेहरे पे हाथ फेरने लग गया और उठकर गाड़ी में बैठा। उसे स्टार्ट करता हवेली की तरफ रुक कर गया। हवेली में दाखिल होते वो सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ा। नजर जरगुल पर गई जो बैठे हुए सो रही थी। यजदान ने उसे नजरअंदाज करते हुए कमरे का दरवाजा खामोशी से बंद किया और सोफे पे आके लेट गया। दरवाजा बंद करने की आवाज पर गुल की आंख खुली। नजर यजदान पर गई। उसे ठीक देख गुल को तसल्ली हुई और फिर उसने घड़ी पर नजर डाली जहां 5:30 हो रहे थे। वो फजर पढ़ने के लिए वजू की घर से बाथरूम की तरफ बढ़ गई। यजदान नाश्ता करके कमरे में खामोशी से बैठा था, तभी जरगुल कमरे में दाखिल हुई और नजर उसके चेहरे पे गई जिस पर संजीदगी छाई हुई थी। यजदान। जरगुल उसे देखते हुए धीमे लहजे में पुकारने लगी। यजदान उसे नजरअंदाज करता सामने मौजूद एलईडी ऑन कर गया। यजदान मैं आपसे। वो अभी बोल रही थी जब यजदान ने एलईडी की आवाज बढ़ा दी। जरगुल उसे देखने लगी। मुझे आपसे बात करनी है, 1 मिनट सुन ले। जरगुल उसके हाथ से रिमोट खींचकर एलईडी बंद करते हुए ऊंची आवाज में कहने लगी। यजदान ने एक नजर उस पर डाली, नजरों का ताक्कुब दूसरी समत कर लिया। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। यजदान उसे सर्द लहजे में जवाब देते साथ उठकर बाहर की तरफ बढ़ गया। जरगुल उसे जाता देखने लग गई और उसके पीछे आई। हेलो। जींस की पैंट और शॉर्ट व्हाइट कलर की शर्ट में मलबूस, बालों को नीली पौनी में कैद किए, लाइट से मेकअप किए, वो यजदान को देखती मुस्कुरा कर बोली, इलियाना। वो बेयकीनी से उसका नाम पुकारने लगा। इलियाना मुस्कुराते हुए अपना सामान वहीं छोड़ती उसकी तरफ बढ़ गई। जरगुल परेशान सी पीछे खड़ी सब देख रही थी। इलियाना यजदान के गले लगी। जरगुल की आंखें बड़ी हो गई। यजदान एक पल के लिए खुद भी कंफ्यूज हो गया, पीछे हुआ। ये लंदन नहीं है, वो मुस्कुराकर उसे बताने लगा, जिस पर इलियाना को थोड़ी शर्मिंदगी हुई। सॉरी। वो बालों पर हाथ फेरकर बोली। यजदान मुस्कुराया। कौन है ये यजदान? असदुल्ला नीचे आते हुए फौरन से पूछने लगे, जिस पर यजदान ने उन्हें देखा। डैड, ये अलियाना, बताया तो था, मेरी क्लासमेट थी लंदन में। यजदान असदुल्ला से उसका तारुफ करवाते हुए बोला, जिस पर असदुल्ला ने एक नजर उस पर डाली। हेलो अंकल। वो मुस्कुराते हुए असदुल्ला की तरफ बढ़ने लगी जब असदुल्ला ने हाथ रोक दिया। हमारे गांव में लड़के और लड़कियां मुंह से ही सलाम करते हैं, सलाम दुआ करते हैं। असदुल्ला संजीदा लहजे में उसे बोले, जिस पर अलियाना के कदम रुक गए और खामोश रही। ये कौन है? अलियाना की नजर जरगुल पर गई। उसे देखकर मुस्कुराते हुए पूछने लगी, मेरी बीवी। यजदान एक नजर जरगुल पर डालकर उसे बोला। अलियाना को हैरानगी हुई। आई, तुमने शादी भी कर ली, मेरा क्या होगा अब? वो मजाक के अंदाज में उसे बोली। जरगुल को उसकी बातों से गुस्सा आया। वो मुंह बसोरे एक साइड पर खड़ी थी। बाय द वे, ये बहुत क्यूट है, वो प्यार से कहते साथ जरगुल की तरफ बढ़ी। उससे हाथ मिलाया। जरगुल मजबूरन मुस्कुरा दी। रेडी हो जाओ जरी, वो उसे देखते हुए कहने लगा। जिस पे जरकुशा उसने उसे देखा। आप मुझे जरी क्यों बुलाते हैं? उसे देखते हुए मुंह बनाने पे पूछने लगी।
زمان کے لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ آئی، کیونکہ مجھے تمہیں زری بلانا اچھا لگتا ہے۔ زمان اس کے چہرے پہ گہری نظریں جمائے مسکرا کے کہنے لگا، جس پر وہ شرماتے ہوئے نظریں جھکا گئی۔ ریڈی کیوں ہونا ہے مجھے؟ وہ اس کی بات یاد کرتے ہوئے پوچھنے لگی۔ یزدان نے بلایا، ہماری فرینڈ آئی ہوئی ہے۔ زمان اسے دیکھتے ہوئے بتانے لگا۔ زرکشا نے اسے دیکھا۔ آئی ہوئی ہے؟ زرکشا حیرانی سے اسے دیکھ کر بولی، جس پر زمان اثبات میں سر ہلا گیا۔ ہاں الیانا۔ وہ مسکرا کر اسے جواب دینے لگا، جس پر زرکشا نے سر کو خم دیا۔ آپ کی دوست آئی ہے، آپ جائے، میرا کیا کام ہے؟ وہ فوراً سے منہ بنائے زمان سے کہتے ساتھ اپنے بالوں کی چٹیاں کرتے ہوئے بولی، جس پر زمان کے لبوں پہ مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ کوئی جل رہا ہے؟ وہ ناک پہ انگلی رکھتے ہوئے اسے جان بوجھ کر کہنے لگا۔ زرکشا نے فوراً سے اسے دیکھا۔ کون؟ وہ پریشانی سے اسے دیکھتی آئی برو اچکائے پوچھنے لگی۔ تم؟ وہ ہنس کر کہنے لگا۔ زرکشا نے گھور کر اسے دیکھا۔ میں کیوں جلوں گی؟ آپ کے اس کے فرینڈ ہے بس۔ میں وہ اسے گھورتے ہوئے فوراً سے اپنے آپ کو نارمل کرتی بولی، تو چل کیوں نہیں رہی ساتھ؟ وہ اس کے پاس آتے ہوئے بولا، جس پر زرکشا نے اسے دیکھا۔ میں چل لیتی ہوں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ خود کو نارمل کرتی رکھتی کندھے اچکائے اسے جواب دینے لگی۔ زمان نے اس کے کمر کے گرد بازو باندھ کے اسے اپنے قریب کیا۔ ڈونٹ وری، میں صرف تمہارا ہی ہوں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے محبت سے کہتے ساتھ اس کی پیشانی پہ لب رکھ گیا۔ مجھے پتا ہے، وہ دل میں اسے دیکھتے ہوئے بولی، جس پر زمان نے ایبرو اچکائی۔ وہ ہوش میں آئی۔ میں ریڈی ہو جاؤ؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ زمان اسے الگ ہوا۔ زرکشا وارڈروب کی طرف بڑھ گئی۔ زمان اور زرکشا بھی حویلی پہنچ گئے تھے۔ وہ سب لوگ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ زرگل اور زرکشا بالکل خاموش تھی۔ تم دونوں نے شادی کر لی، ایک تو میرا خیال کر لیتا، الیانا ہنستے ہوئے ان دونوں کو دیکھ کر کہنے لگی، جس پر وہ دونوں ہنس دیے۔ زرکشا اور زرگل نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ تمہارے لیے کوئی نہ کوئی تو بنا ہوگا، زمان مسکرا کے اسے جواب دینے لگا، جس پر الیانا اس بات میں سر ہلا گئی۔ تم دونوں تو کچھ بولو۔ الیانا زرگل اور زرکشا کو خاموش بیٹھا دیکھتے ہوئے کہنے لگی، سن رہی ہے، وہی بہت ہے۔ زرگل یزدان کو دیکھتے ہوئے جل کر بولی۔ یزدان اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ جی بالکل، زرگل ٹھیک کہہ رہی ہے۔ زرکشا بھی سرد لہجے میں بولتی دوسری طرف دیکھنے لگ گئی۔ بھائی تیری اور میری خیر نہیں ہے، زمان یزدان کو ہلکی آواز میں بولا، جس پر یزدان اثبات میں سر ہلا گیا۔ جو بھی ہے، میں بہت انجوائے کر رہا ہوں، یزدان مسکراتے ہوئے اسے بولا، جس پر زمان بھی ہنس دیا۔ کیا خوش پھس کر رہے ہو تم دونوں؟ الیانا فوراً سے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ دونوں نے ساتھ میں نفی میں سر ہلا دیا۔ زرکشا زمان گھر واپس آ چکے تھے۔ الیانا کمرے میں آرام کے لیے چلی گئی تھی۔ زرگل پہلے سے ہی کمرے میں موجود تھی، تبھی یزدان کمرے میں داخل ہوئی۔ میرا کیا ہوگا اب آئے بڑی؟ زرگل الیانا کی نقل اتارتے منہ بنا کر بولی۔ یزدان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ہر بات پر بول رہی تھی، میری طرف سے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا اس کے ہر سوال کا جواب۔ زرگل بیڈ شیٹ ٹھیک کرتے ہوئے غصے سے بولتی ایک دم پلٹی۔ سامنے یزدان کو موجود دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ یزدان بغیر کچھ بولے یہ باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ اف زرگل اف، وہ خود سے کہتے ساتھ کمرے سے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ ساجدہ بھی کچن کی چیزیں سمیٹ رہی تھی۔ زرگل کو دیکھ کر مسکرا دی۔ کچھ چاہیے تھا زرگل؟ ساجدہ مسکراتے ہوئے نرم لہجہ اختیار کے پوچھنے لگی۔ زرگل نے نفی میں سر ہلا گئی۔ نہیں بھی، بس سر درد ہو رہا تو ایک کپ چائے بنانے آئی ہوں۔ وہ ساجدہ بھی کو دیکھ کر جواب دیتے ساتھ میں پانی چڑھانے لگی۔ وہ جو بچی لندن سے آئی ہے اس کی وجہ سے نا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی، جس پر زرگل نے انہیں دیکھا۔ نہیں، اس کی وجہ سے کیوں ہوگا؟ زرگل نے فوراً نفی میں سر ہلاتے ہوئے چولہا جلا کر بولی، جس پر ساجدہ بھی مسکرا دی۔ کسی عورت کو اچھا لگے گا کہ اس کا مرد کسی اور عورت پہ اس قدر دوستانہ انداز میں بات کرے؟ وہ مسکرا کر زرگل کو دیکھ کر کہنے لگی۔ زرگل خاموش رہی۔ آپ جانتی ہے ہمارا نکاح کیسا ہوا تھا؟ زرگل چائے پتی اور چینی ڈالتی انہیں بولی۔ ساجدہ بھی اسے دودھ کا جگ تھمانے لگی۔ نکاح کیسے ہوا کیسے نہیں یہ معنی نہیں رکھتا، نکاح ہوا ہے یہ معنی رکھتا ہے۔ اور یزدان صاحب کی آنکھوں میں نے
آپ کے لیے عزت، محبت، فکر سب دیکھا ہے۔ خوش نصیب عورت کو ایسا مد ملتا ہے۔ ساجدہ بھی زرگل کو سمجھانے والے انداز میں بولی، جس پر زرگل نے انہیں دیکھا اور مسکرا دی۔ کوئی فکر نہیں، اگر ہوتی تو مجھے اس طرح الیانا کے سامنے نظر انداز کر رہے ہوتے؟ زرگل دودھ ڈالتے ہوئے منہ بناتے بولی، جس پر ساجدہ بھی مسکرائی۔ بے وقوف رہنا، وہ تمہیں جلانے کی کوشش کر رہا تھا، فکر نہیں ہے تم کہتی ہو ابھی؟ کمرے میں جانا اور بس اتنا بولنا تمہارے سینے میں درد ہو رہا ہے، پھر دیکھتے فکر ہے یا نہیں۔ ساجدہ بھی مسکراتے اسے مشورہ دیتی چلی گئی۔ زرگل انہیں جاتا دیکھنے لگ گئی۔ زرکشا کپڑے چینج کر کے واپس کمرے میں آئی۔ زمان بیڈ پر بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ آ جاؤ، اسے نرم لہجے میں مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، جس پر زرکشا نے اسے غصے سے دیکھا۔ مجھے کیوں بلا رہے؟ الیانا کو بلائے؟ زرکشا اسے جواب دیتے ساتھ تکیا اٹھا کر صوفے کی طرف جانے لگی۔ جب زمان نے اس کا ہاتھ تھاما، بیوی تم ہو میری، وہ اسے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے پیار سے کہنے لگا، جس پر زرکشا نے اسے دیکھا، لیکن وہاں وہ لگ رہی تھی۔ وہ منہ بناتے ہوئے جل کر اسے جواب دینے لگی، جس پر زمان مسکرایا۔ اتنا جلنا بھی اچھی بات نہیں ہے، دوست ہے وہ بس میری۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے مزید تپانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، میں نہیں جل رہی، میں کیوں جلوں گی بھلا؟ ہاں؟ زرکشا گھور کر اسے دیکھتی فوراً سے کہنے لگی۔ زمان نے خاموشی سے اسے دیکھنے لگا۔ 1 سال میرا انتظار کیا ہے آپ نے اس الیانا کا نہیں ہوں؟ وہ منہ بنائے چتانے والے انداز میں بولتی، زمان کے دل میں سیدھا اتری۔ ہاں بالکل۔ زمان فوراً سے اس کی بات پر حامی بھرتے ہوئے کہنے لگا، جس پر زرکشا اسے دیکھنے لگی، لیکن نظر انداز بہت کیا ہے مجھے، وہ یاد کرتے ہوئے فوراً سے اسے بولی۔ زمان اس پر نظریں مرکوز کیے ہوئے تھا۔ زمان نے کھینچ کے قریب کر کے اس کے لبوں کو ہلکا سا چھوا۔ اچانک اتفاق پر زرکشا بوکھلائی، اس کے گال خود بخود سرخ ہو گئے۔ اب سو جائے، وہ اسے دیکھتے ہوئے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ زرکشا اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ آپ ایسی حرکتیں کیوں کرتے ہیں؟ وہ سرخ گال لیے نظریں جھکا کر پوچھنے لگی۔ زمان اسے اپنے ساتھ لٹاتا اس کے گرد حصار بنا گیا کہ تم ایسی حرکتیں کرنے پہ مجھے مجبور کرتی ہو۔ زمان اس کی ناک دبا کر پیار سے بولتا لیمپ آف کر گیا۔ زرکشا خاموشی سے لیٹی رہی۔ زرگل کمرے میں داخل ہوئی تو یزدان صوفے پہ لیٹا تھا۔ زرگل ایک نظر اس پر ڈال کر بیڈ کی طرف بڑھ گئی اور چائے پینے لگی۔ چائے پیتے ہوئے ساجدہ بھی کی باتیں سوچتی وہ اس پر عمل کرنے کا ارادہ کرنے لگی۔ آئی، وہ جان کر سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے چیخی، جیسے اسے بہت درد ہوا ہو۔ یزدان نے فوراً اسے دیکھا۔ چائے پی رہی ہو تم؟ یزدان اسے دیکھتے ہوئے فوراً سے پوچھنے لگا۔ زرگل نے اسے دیکھا اور صرف جذبات میں سر ہلایا۔ تم پاگل ہو؟ یزدان اس کی طرف بڑھ کر اس کے ہاتھ سے کپ لیتے ہوئے کہنے لگا، جس پر وہ اسے دیکھنے لگ گئی۔ میرے چائے پینے پہ بھی اب پابندی ہے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے منہ بناتے ہوئے بولنے لگی۔ یزدان گھور کر اسے دیکھا۔ تمہیں گولی لگی ہے گل، ابھی تو تم گرم چیزیں نہیں کھا سکتی ہو۔ یزدان ٹیبل پر چائے کا کپ رکھتے ہوئے اس سے بولا، جس پر زرگل اسے دیکھنے لگ گئی۔ ایسے ظاہر کرے جیسے بہت فکر ہو آپ کو۔ منہ بنا کر اسے دیکھے بغیر جواب دینے لگی۔ یزدان کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ بالکل، تمہیں میرے علاوہ ہر انسان کی فکر نظر آتی ہے اپنے لیے، وہ سرد لہجے میں اسے طنز کرتے ہوئے بولا۔ زرگل اسے نہیں دیکھ رہی تھی۔ مجھے نظر انداز کروں گی تو ایک دن کھو دوں گی۔ یزدان سنجیدگی سے اسے دیکھ کر کہتا صوفے کی طرف بڑھنے لگا۔ زرگل نے اس کا ہاتھ تھاما۔ یزدان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی، مگر فوراً سنجیدگی سجا گیا۔ سوری رات کے لیے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے شرمندہ سی معافی مانگنے لگی۔ یزدان اسے دیکھنے لگ گیا۔ میں غصے میں تھی، پتہ نہیں لگا کیا نکل گیا منہ سے۔ وہ اب کی بار اسے دیکھتے ہوئے وضاحت دینے لگی۔ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جو منہ سے غصے میں نکلتا ہے وہی سچ ہوتا ہے۔ وہ سنجیدگی سے اسے جواب دیتے ساتھ اس سے ہاتھ چھڑوا کر صوفے کی طرف بڑھ گیا۔ زرگل اداسی سے اسے جاتا دیکھنے لگ گئی، جبکہ یزدان کے لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ یزدان صوفے پر سویا ہوا تھا، جبکہ گل بیڈ پر بیٹھی اس کے متعلق سوچ رہی تھی۔
مجھے کیوں اتنا برا لگا یزدانہ کا الیانا سے فری ہونا؟ وہ چہرے پہ ہاتھ رکھے نظریں یزدان پہ مرکوز کیے خود سے سوال کرنے لگی، جبکہ مجھے تو ان سے محبت بھی نہیں۔ وہ الجھے ہوئے انداز میں بولتی، ٹانگیں سیدھی کرتی بیک گراؤنڈ سے پشت ٹکا گئی۔ گولی کھانا وہ سب پھر کیا تھا گل؟ گل کے ذہن میں ایک اور سوال گردش کرنے لگا۔ اسے نفی میں سر ہلا دیا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ اپنی سوچ جھٹکتے ہوئے بولتی، خود کو تسلی بخش رہی تھی۔ تمہیں بری نظر سے دیکھنے والا شخص بھی میری روح کو چبھتا ہے، تم جنون ہو میرا۔ گل کو اچانک یزدان کی کہی بات یاد آئی، لبوں پہ مسکراہٹ خود بخود نمودار ہو گئی۔ گل کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ سو جاؤ۔ زرگل پھر سے اپنی سوچوں سے باہر آتی کہتے وقت سیدھے لیٹ گئی اور آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ آنکھیں بند کرتے ہی یزدان کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آیا۔ گل نے فوراً آنکھیں کھولی۔ یہ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ وہ تیز ہوتی دھڑکن پہ ہاتھ رکھتے بولی، جگ سے گلاس میں پانی ڈالنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نیند چاہیے ورنہ میں نے سوچ سوچ کے پاگل ہو جانا ہے۔ گل لیٹ کر گھٹنوں تک کر کہتے ہوئے ساتھ چہرے پہ ہاتھ رکھ آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ صبح یزدان کی آنکھ کھلی نظر گل پر گئی، جو چہرے کے نیچے ہاتھ رکھے مزے سے سوتے ہوئے بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ یزدان کے لبوں پہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ صبح اٹھتے ہی گل کا چہرہ دیکھتے ہی چودھری یزدان کے دل کو سکون سا محسوس ہوتا تھا۔ یزدان اس کی طرف بڑھا اور اس کے چہرے پہ نظریں جمائے چہرے پہ آئی شرارتی لٹ کو انگلی کی مدد سے پیچھے کرتا اسے دیکھنے لگا۔ اتنا پیارا کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ یزدان اس کے چہرے پہ نظریں مرکوز کیے دل میں بولا اور آگے بڑھ کر اس کی پیشانی پہ نرمی سے ہونٹوں کا لمس محسوس کروایا۔ گل تھوڑا سا نیند میں ہلی۔ یزدان اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ ہلکا سا مسکرا دیا اور اس کے گال پہ ہاتھ رکھتا اس پر پھیرنے لگ گیا۔ یزدان نہ کرے، گل نیند میں منہ بسورے کہتے ساتھ کروٹ بدل گئی۔ یزدان اسے پریشان سا دیکھنے لگا۔ یہ کیا تھا؟ وہ خود سے کہتے ساتھ باتھ روم کی طرف بڑھ گیا اور گل ویسے ہی سونے میں مصروف رہی۔ سب لوگ ڈائننگ ٹیبل پہ موجود تھے اور الیانا جب سے بیٹھی تھی یہ ایک منٹ بھی خاموش نہیں ہوئی تھی۔ پراٹھا مجھے کھانا ہے یہ۔ الیانا زرگل کو پراٹھا لاتا دیکھ فوراً سے کہنے لگی۔ زرگل نے یزدان کے آگے رکھا۔ یزدان نے پلیٹ الیانا کی طرف کر دی۔ مجھے بھوک نہیں ہے، تم کھا لو، ویسے بھی میں کھاؤ یا تم کھاؤ بات ایک ہی ہے۔ وہ اس کے مسکرا کر کہتے ساتھ چائے کا کپ لبوں سے لگا گیا۔ گل یزدان پر ایک خفگی بھری نگاہ ڈال کر خاموشی سے واپس جانے لگی۔ زرگل بھابھی آپ کہاں جا رہی ہیں؟ تبھی عیسیٰ فریش ہو کر نیچے آتا اسے جاتا دیکھتے ہوئے بولا، مجھے بھوک نہیں ہے۔ زرگل اسے سرد لہجے میں جواب دیتے ساتھ کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ عیسیٰ خاموشی سے ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھ گیا۔ الیانا کو بیٹھا دیکھ اسے حیرانگی ہوئی اور اس نے اسد اللہ اور یزدان کی طرف دیکھا۔ یہ یزدان کی فرینڈ ہے الیانا، وہ اسے دیکھتے ہوئے بتانے لگے۔ عیسیٰ سر کو خم دے کر خاموشی سے بیٹھ گیا۔ الیانا نے اسے مخاطب ہونا ضروری نہیں سمجھا اور وہ ناشتہ کرنے میں مصروف رہی۔ تم نے معراج کا کچھ نہیں کیا؟ اسد اللہ اسے دیکھتے ہوئے فوراً سے پوچھنے لگے۔ یزدان نے انہیں دیکھا۔ جی میں اس کا انتظام جلد کروں گا، وہ انہیں جواب دیتے ساتھ کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ آپ اتنا تیار کیوں ہو رہے؟ زرکشا اسے تیار ہوتا ہوا دیکھ حیرانگی سے پوچھنے لگی۔ زمان نے اسے دیکھا، ہم حویلی جا رہے ہیں نا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے فوراً سے کہنے لگا۔ زرکشا فوراً بیڈ سے اٹھ کر اس کے سامنے آئی۔ آج پھر؟ وہ اسے دیکھ خفگی سے کہنے لگی، جس پر زمان اس بات میں سر ہلا گیا۔ ہفتے کے لیے تو آئی ہے وہ صرف۔ زمان اسے بتاتے ساتھ پرفیوم خود پر چھڑکنے لگا۔ زرکشا اسے دیکھ رہی تھی۔ میرے سے پہلے تو کبھی کسی لڑکی کا ذکر نہیں کیا، میرا نہیں خیال کسی اور لڑکی سے بات کی ہے، پھر الیانا کی اتنی فکر کیوں؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے خود سے سوچنے لگی۔ زمان کی نظریں اس پر گئی۔ اگر ہینسم لگ رہا ہو تو بول سکتی ہو۔ زمان فوراً سے اسے دیکھ کر شوخیہ لہجے میں کہنے لگا۔ زرکشا ہوش میں آئی، نہیں میں کچھ سوچ رہی تھی۔ وہ فوراً سے ہوش میں آتی دوسری طرف دیکھ کر بولی، جس پر زمان اس کے قریب ہوا، تمہارا بندہ ہینسم آدمی ہے یار،
وہ اسے دیکھتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں بولا۔ زرکشا ہنس دی۔ جی جی، وہ ہنستے ہوئے اسے کہنے لگی۔ زمان بھی مسکرا دیا۔ تم بھی ریڈی ہو جاؤ، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا، جس سے زرکشا اس بات میں سر ہلا گیا۔ میں ابھی ہو کے آتی ہوں۔ وہ اسے کہتے ساتھ وارڈروب سے ڈریس لیتی باتھ روم کا رخ کر گئی۔ ان دونوں کے نکاح کو مہینہ ہو گیا تھا۔ زرکشا اب اس سے کافی حد تک نارمل ہو گئی تھی۔ اسے گھبراتی نہیں تھی، اس سے خوف سے بات نہیں کرتی تھی۔ زمان کو یہ جان کر خوشی ہوئی تھی کہ وہ اس پر یقین کرنے لگی ہے۔ عیسیٰ اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا جب سامنے سے آتا وجود اسے دکھائی نہیں دیا۔ دونوں کی ٹکر ہو گئی۔ اتنی بھاری چیز سے ٹکراتی وہ نازک سی جان زمین پہ جا گری۔ آئی! الیانا زمین پہ گرتے ہوئے چیخی۔ عیسیٰ کی نظر اس پہ گئی۔ الیانا نے بھی سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اندھے ہو، دیکھ کر نہیں چل سکتے کیا؟ الیانا غصے سے آنکھیں چھوٹی کی اس سے بولی۔ عیسیٰ نے ایک نظر اس پر ڈالی، اس کے کپڑے دیکھ نظروں کا تعاقب دوسری طرف کر لیا۔ آپ کے پاس تو آنکھیں تھی، آپ دیکھ کے چل لیتی۔ وہ سنجیدگی سے اسے اسی کے انداز میں جواب دینے لگا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے بدتمیزی سے بات کرنے کی؟ ہاں؟ الیانا اس کے جواب پر مزید تپ کر اٹھی، انگلی دکھا کر کہنے لگی۔ عیسیٰ نے ایک نظر اس کی انگلی پہ ڈالی۔ جس طرح آپ نے کی تھی، خیر آج کے بعد یہ انگلی اوپر مت اٹھانا ورنہ میں بہت برا پیش آ سکتا ہوں۔ عیسیٰ اسے سرد لہجے میں کہتے ساتھ سائڈ سے نکل گیا اور الیانا اسے حیران سے جاتا دیکھنے لگی۔ ہے کون یہ؟ خود کو سمجھتا کیا ہے بدتمیز؟ غصے سے وہ اسے گھورتی کہتے ساتھ پیر پٹک کر کمرے کے اندر چلی گئی۔ میں کبھی بھی بات نہیں کروں گی، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، جس مرضی کو اپنی چیز دے۔ میرے ہاتھ کا بنا ہوا پراٹھا اس الیانا کو کتنے آرام سے دیا۔ وہ کمرے میں کھڑی سوچتے ہوئے غصے میں خود سے بول رہی تھی۔ تبھی وہ کمرے میں داخل ہوا۔ زرگل نے مڑ کر اسے دیکھا۔ بھوک ابھی بھی لگی ہے یا نہیں؟ وہ اسے غصے سے دیکھتے ہوئے سینے پہ بازو باندھے پوچھنے لگی۔ یزدان نے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ وہ سنجیدگی سے اسے پوچھنے لگا۔ زرگل اس کی طرف بڑھی۔ آپ کو لگیں گی بھی کیوں؟ بات ایک ہی ہے، آپ کھائیے الیانا، ہے نا؟ وہ چہرے پہ مسکراہٹ سجائے جل کر اس سے بولی۔ یزدان اپنی ہنسی کسی طرح کنٹرول کیے ہوئے تھا، وہ صرف جانتا تھا۔ ہاں تو تمہیں کیا؟ یزدان کندھے اچکا کر اس سے کہنے لگا۔ زرگل گھور کر اسے دیکھنے لگی۔ مجھے کیا ہے نا؟ مجھے کیا ہوگا؟ آج الیانا ہے، کل کوئی اور ہوگی، مجھے کیا؟ زرگل اسے دیکھتے ہوئے فوراً بولی۔ یزدان جذبات میں سر ہلا گیا۔ بالکل، کیونکہ میں تو مرد ہوں، جس عورت سے ایک ہی چیز چاہیے، وہ تم ہو یا کوئی۔ یزدان اسے دیکھتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں بول رہا تھا جب زرگل نے اسے ٹوکا۔ یزدان! زرگل نے فوراً اس کا نام لیا۔ یزدان اسی کو دیکھ رہا تھا۔ کیا یزدان؟ ہاں بولو، کیا یزدان؟ یہی بولا تھا۔ اب اپنے الفاظ سن کر تمہیں شرم محسوس ہو رہی ہے؟ یزدان اس پر نظریں جمائے اسے بولا۔ زرگل نظریں جھکا گئی، اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ اور تمہیں الیانا سے اتنی جلن کیوں ہوتی ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی۔ تمہیں تو میں پسند نہیں ہوں۔ جلا تو وہاں جاتا ہے جہاں سامنے والے کو اپنا سمجھا جاتا ہے۔ یزدان اسے دیکھتے ہوئے فوراً سے پوچھنے لگا۔ زرگل نے بھیگی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے نا، پھر ختم کرتے ہیں۔ زرگل ابھی بول رہی تھی جب یزدان نے ہونٹوں پہ انگلی رکھ کے اسے اپنے قریب کیا۔ ختم کچھ نہیں ہوگا، سمجھی؟ جو مرضی کر لو، تمہیں مجھ سے رہائی میرے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا، اور میں اپنی آخری سانس تک ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ وہ اس کی کمر پر ہاتھ ڈال کر اپنے ہونٹ اس کے کان کے قریب کیے، مدھم آواز میں بولتا زرگل کی سانس روک گیا۔ زرگل ساکت سے کھڑی تھی۔ یزدان نے اپنے گال زرگل کے گال سے مس کیے۔ زرگل آنکھیں زور سے میچ گئی، اس کی کربت محسوس کرتے ہوئے وہ سوکھے پتے کی مانند لرز جاتی تھی۔ یزدان نے اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا، دونوں گال پر ہاتھ رکھ کر اس کے ہونٹوں پر فوکس کیا۔ زرگل اس کا ارادہ سمجھتی آنکھیں پھر سے بند کر گئی، اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ یزدان اس سے دور ہوتا خاموشی سے باہر چلا گیا۔ 2 منٹ تک کے بعد زرگل نے آنکھ کھولی تو یزدان وہاں موجود نہیں تھا۔ زرگل اپنی رکی ہوئی سانس کو بحال کرتی نظریں کمرے میں ڈالنے لگی۔ زمان اور زرکشا آ چکے تھے، سب لوگ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ ویسے زرکشا تم کتنی لکی ہو یار، وہ زرکشا کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، جس پہ زرکشا نے اسے دیکھا
مطلب بندے نے 1 سال تمہارا انتظار کیا، اتنی محبت بھائی، واہ! وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی، جس پر زمان مسکرایا۔ زرکشا اسے دیکھ رہی تھی۔ ماشاء اللہ، نظر لگ جاتی ہے نا؟ زرکشا فوراً سے لفظوں پر زور دیتے ہوئے اسے بولی، جس پر زمان کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ سب لوگ بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ بھابھی کب پکڑا دیں گی؟ عیسیٰ گل کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا۔ زرگل نے اسے دیکھا اور سر کو خم دیتی کپ اٹھا کر اسے دینے لگی۔ یہ دینے کے دوران گل کا ہاتھ عیسیٰ کے ہاتھ کو چھوا۔ زرگل نے فوراً دور کیا، مگر وہ یزدان کی نظروں سے بچ نہیں سکا۔ یزدان کے ماتھے پر ایک دم بل نمودار ہوئے، آنکھیں سرخ ہو گئی، ہاتھ میں موجود پانی کے گلاس پر دباؤ ڈال گیا، جس سے فلانگ کی آواز آئی اور شیشے سارے ہاتھ میں گھس گئے۔ ہاتھ سے خون بہنے لگا۔ سب پریشانی سے یزدان کو دیکھنے لگے۔ اس سے پہلے کہ زرگل اس کی طرف بڑھتی، الیانا جو زیادہ قریب بیٹھی تھی فوراً سے اس کا ہاتھ تھام گئی۔ یزدان، آر یو میڈ؟ الیانا اس کا ہاتھ تھامے اسے غصے سے بولی۔ یزدان اس سے ہاتھ چھڑوا گیا۔ میں ٹھیک ہوں، یزدان کہتے ساتھ خاموشی سے کمرے میں چلا گیا اور گل اسے جاتے ہوئے دیکھنے لگ گئی۔ زرگل، تمہیں روکنا چاہیے تھا الیانا کو۔ زرکشا زرگل کو دیکھتے ہوئے بولی، جس پر وہ سامنے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا ہے اسے؟ الیانا زمان کو دیکھتے ہوئے پریشانی سے پوچھنے لگی۔ مجھے نہیں معلوم، زمان اسے سنجیدگی سے جواب دینے لگ گیا۔ الیانا اس کے ساتھ والی چیئر سنبھال گئی۔ زرگل، جا کر دیکھو یار، وہ گل کو دیکھ کر تھوڑا غصے سے بولی۔ زرگل ایک نظر اس پر ڈال کر کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ الیانا زمان سے باتیں کر رہی تھی، تبھی باتیں کرنے کے دوران اس نے زمان کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی، جب زرکشا فوراً بول پڑی، زمان، اب ہمیں چلنا چاہیے۔ وہ اس کے پاس آتے ہوئے فوراً کہنے لگی، جس پر زمان اس بات میں سر ہلا کر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر کل ملاقات ہوتی ہے۔ زمان اسے کہتے ساتھ زرکشا کا ہاتھ تھام کر چلا گیا۔ الیانا ان دونوں کو جاتا دیکھنے لگ گئی۔ شاید ان دونوں کو پسند نہیں ہے میرا زمان اور یزدان کے قریب آنا، بٹ ہم دوست تھے۔ وہ وہاں بیٹھی عیسیٰ کو دیکھتے ہوئے بولی۔ عیسیٰ نے اسے دیکھا۔ ظاہر سی بات ہے، کس بیوی کو پسند ہوگا کہ کوئی اور عورت اس کے شوہر سے فری ہو؟ اور آپ کو ضرورت ہی کیا ہے قریب آنے کی یا چھونے کی؟ دور رہ کر بھی ہنسی مذاق ہو سکتا ہے۔ عیسیٰ صاف لفظوں میں جواب دے کر اٹھ کر چلا گیا۔ الیانا اسے جاتا ہوا دیکھنے لگی۔ تو کیا یہ مجھے کیریکٹر لیس سمجھ رہے؟ الیانا غصے سے خود سے بول کر اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ زمان اور زرکشا گھر واپس جا رہے تھے۔ وہ گاڑی میں بیٹھی مسلسل خاموش تھی۔ اگر بیوی شوہر کو اس کا حق نہ دے تو وہ اس سے خود بخود دور ہو جاتا ہے، اور کوئی بھی عورت اسے اپنے قریب کر لیتی ہے اور بیوی بس آنسو بہاتی رہ جاتی ہے۔ زرکشا اپنی دادی کی بات یاد کرتے ہوئے ایک نظر زمان پہ ڈالی۔ 1 مہینے میں اتنا تو جان گئی کہ باقی مردوں سے کچھ مختلف سمجھنے والے، احساس کرنے والے ہیں۔ وہ اس پر نظریں جمائے دل میں خود سے کہنے لگی۔ زمان نے اسے دیکھا اور مسکرا دیا۔ ایسے مت دیکھو، پیار ہو جائے گا۔ وہ مسکرا کر بولا۔ زرکشا نظریں جھکا گئی۔ ہو گیا ہے؟ وہ نظریں جھکائے دل میں کہنے لگی۔ زمان بھی مسکراتے ہوئے ڈرائیونگ پر دھیان دینے لگ گیا۔ میں آج آپ کو آپ کا حق دے دوں گی۔ اتنے مشکل سے مجھے ایک اپنا رشتہ ملا ہے، میں اسے نہیں کھونا چاہتی ہوں۔ وہ خود سے بولتی مسکرا کر باہر دیکھنے لگ گئی۔ زرگل ڈر کے مارے پہلے کمرے میں نہیں گئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ ڈرتے ہوئے اس نے یزدان کو دیکھا۔ وہ اسی طرح خاموش بیڈ پر بیٹھا تھا، ہاتھ سے خون بہہ رہا تھا۔ زرگل خاموشی سے فرسٹ ایڈ باکس لاتی اس کے پیچھے آ کر بیٹھی، ہاتھ پکڑنے لگی۔ یزدان نے ہاتھ فوراً نکال لیا۔ زرگل اسے دیکھنے لگ گئی۔ بینڈیج کروا لے، آپ کو درد ہو رہا ہے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے نرمی سے بولی۔ یزدان نے ایک نظر اسے دیکھا اور ویسے ہی بیٹھا رہا۔ الیانا کو بلا دو، اس کے ہاتھ سے کروا لیں گے، زرگل طنزیہ لہجے میں اس سے بولی، جب یزدان غصے سے اٹھ کر اس کے بائیں بازو کو پکڑ کر اپنے قریب کر کے اسے دیکھنے لگا۔ کیسے چھونے دیا تم نے اسے؟ وہ آنکھوں میں سرخی لیے سخت لہجہ اختیار کیے بولا۔ زرگل گھبرائی ہوئی، جان کر نہیں چھونے دیا، بس ہو گیا۔ وہ ابھی بول رہی تھی جب یزدان نے اسے خاموش کروایا۔ جان کر یا انجانے میں مجھے اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ تمہارا ناخن بھی کوئی چھوئے تو اس کی جان نکال لوں، تو اس شخص نے تمہارا ہاتھ چھوا ہے۔ یزدان جنونی کیفیت انداز میں اس کے بازو گرفت مزید مضبوط کرتے ہوئے لفظوں پر زور دیتا بولا۔ یزدان، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ اسے دیکھتے چہرے پر تکلیف کا تاثرات سجا اسے کہنے لگی۔
मुझे भी हुई थी बेहद तकलीफ जब ये हाथ उसके हाथ से छुआ था। सजा मिलेगी तुम्हें भी और उसे भी। वो सर्द सर्द निगाहों से हाथ को देखता, तेश में कहता, उसे बड़ी बेरहमी से अपने लब उसके होठों पे रख गया। जरगुल की आंखों से आंसू बहने लग गए। जमान ने गाड़ी रोकी। जरकुशा गाड़ी से उतरकर अंदर की तरफ बढ़ गई। जमान भी उसके अंदर आया। घर आते ही जरकुशा वजू करके ईशा की नमाज अदा करने लगी। जमान ने उसे देखा और मुस्कुराकर बेड पर बैठ गया। कुछ देर में वो नमाज अदा करके फारिग हो चुकी थी, दुआ मांग रही थी। उसकी दुआ 10 मिनट की हुई थी। चेहरे पर हाथ फेरकर वो जमान को देखती, उस मुस्कुराकर जाए नमाज लपेट कर जगह पर रख गई। जमान की नजरें उस पर मरकूज थी। इतनी लंबी दुआ, ऐसा भी क्या मांग रही थी? जमान उसे देखते हुए परेशान सा पूछने लगा। जुल्कुशा ने उसे देखा। खुदा का शुक्र अदा कर रही थी, उन्होंने मुझे एक अच्छा हमसफर दिया है। वो उसे देखते हुए मुस्कुराकर बताने लगी। जमान के लबों पे भी मुस्कुराहट नमूदार हो गई। तो मैं आपकी नजर में अच्छा साथी हूँ? जमान मुस्कुराते हुए उसे अपने करीब बिठाते हुए मोहब्बत से पूछने लगा। जुल्कुशा इस बात में सर हिला गई। सिर्फ अच्छे नहीं, बहुत अच्छे। वो मुस्कुराकर उसे देखते हुए जवाब देने लगी। जमान को हैरत का झटका लगा। मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा? जमान लहजे में हैरानगी लिए उसी को देखता पूछने लगा। उसकी बात पर जरकशा कह कहा लगा के हंसी। नहीं। वो मुस्कुरा के उसे बोली। जमान इसका हाथ अपने हाथ में लेता उसकी आंखों में देखने लगा। तुम्हें मुझसे मोहब्बत तो नहीं हो गई? वो उसी पर नजर जमाए संजीदगी से पूछने लगा। जुल्कुशा नजरें झुकाकर सर को खम दे गई। उसके हार्ट बीट बहुत तेज चल रही थी। जमान के चेहरे पर एकदम चमक आई और वो फौरन से जरकशा के गले लग गया। मैं ये समझू ये सब अलियाना के आने से हुआ? वो उसके गले लगे मुस्कुराकर बोला। जरकशा के लबों पे भी हल्की मुस्कुराहट नमूदार हुई। नहीं, आपकी मोहब्बत ने मुझे आपसे मोहब्बत करने पे मजबूर किया। जुल्कुशा उसके सीने में मुंह छुपाए दबी दबी आवाज में बोली, जिसमें जमान ने उसका चेहरा देखा जो शर्म से लाल हो रहा था। उसे मुस्कुराते हुए उसके माथे पे लब रख दिए। मुझे आपको कुछ बताना है। मैं जानती हूँ आप मेरा माजी नहीं जानना चाहते, लेकिन फिर भी बताना है। जुल्कुशा उसका हाथ थामकर उसे देखते हुए बोली। जमान जमान उसे देखने लग गया। उस रात जिस रात आपने मुझे देखा था, हाँ, मैं एक लड़के के लिए ही घर से भागी थी। वो हमारे मोहल्ले में रहता था और माँ और अब्बा के जाने के बाद दादा ने तो कभी मुझसे प्यार से बात किया, मुझे प्यार से देखा भी नहीं था। मुझे कोई ऐसा रिश्ता ही नहीं मिला था। बचपन से किसी ने तवज्जो नहीं दी थी। उस शख्स ने दिखावा ही सही वो सब किया। तवज्जो, मेरी बात मानना। मैं बहक गई। उसके कहने पे घर से भाग गई। उसने कहा था कि निकाह करेगा, मगर जब उसकी बताई हुई जगह पर पहुंची तो वहां 2-3 लड़के मौजूद थे, नशा कर रहे थे। मुझे खौफ आने लगा। मुझे उठाए गए कदम पर शर्मिंदगी हुई। मैं वहां से भाग जाना चाहती थी, मगर इन तीनों ने ही मुझे जकड़ लिया। बमुश्किल खुद को बचाकर वहां से भाग निकली। जरकुशा बताते, हिचकियां लेते, रोते हुए उसे बताने लगी। जमान संजीदगी से उसे सुन रहा था। लेकिन ये बात सच बोलूंगी, मैं आज भी उतनी ही पाक हूँ। मुझ पर कोई दाग नहीं लगा। मैंने ये इज्जत बचा ली थी उस वक्त। मैं उस वक्त भी आपकी शुक्रगुजार थी और अब भी आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। वो रोते हुए उसको देखे बोली। जमान ने फौरन उसे अपने आप में भींच लिया। उस शख्स ने जमान शाह के इश्क की आंखों में आंसू दिए हैं। वो शख्स मेरी नजरों के सामने आया तो यकीन जानो उसे खड़े खड़े दफन कर दूंगा। जमान आंखों में सुर्खी लिए सफाक लहजे में कहते साथ जरकशा की आंखों में आंसू पोंछते हुए बारी बारी उसकी दोनों आंखों पर झुका। जरकशा आंखें बंद करके उसका लम्स महसूस करवाने लगी। मुझे नहीं मालूम कब, लेकिन मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। वो उसे देखते हुए मुस्कुरा के कहने लगी। जमान के लबों पे मुस्कुराहट नमूदार हुई और उसने झुककर उसके एक गाल पे अपना लम्स महसूस करवाया। उसने दूसरे गाल पर अपने होठों का लम्स महसूस करवाया। जरकशा की हार्ट बीट तेज हुई। वो बेडशीट को मजबूती से जकड़ गई। जमान ने उसके चेहरे दोनों हाथ रखकर शिद्दत से उसके होठों पर झुक गया। जरकशा आंखें जोर से बंद कर गई। कुछ देर खुद को असीर करने के बाद जमान शाह ने उसके होठों को आजादी बख्शी और उसका दुपट्टा उतार के साइड पर रखता गर्दन पे आए बालों को पीछे करके
اس کی گردن پہ جھک گیا، زرکشا سوکھے پتے کی مانند لرز گئی۔ زمان اس کی گردن پر لب رکھتے اس کی خوشبو کو محسوس کرنے لگا۔ وہ ساکت سے بمشکل اس وقت اپنی سانس روکے بیٹھی تھی۔ اس کی قربت محسوس کر کے اس کی تو جان پر بن گئی۔ زمان اسے باہوں میں بھر کر بیڈ پر لٹاتا سائڈ لیمپ آف کر گیا۔ زرکشا آنکھیں بند کیے چہرے پہ شرم سجائے اپنی سانس روکے ہوئے تھی۔ آج کی رات بہت بھاری ہوگی تمہارے لیے زمان کی پیاری بزری۔ زمان اس کے کان کے قریب لب لائے گمبھیر لہجے میں بولتا، اس کی دھڑکنیں مزید بے ترتیب کرتا، اس کے کان کی لو چوم کر ایک بار شدت سے اس کے ہونٹ پر جھکا۔ وہ گھبرا کر فوراً اپنے ہاتھ زمان کی شرٹ پر رکھ کر اسے مضبوطی سے پکڑ گئی۔ زمان اس کے عمل پر مسکرا دیا اور اس کے ہاتھوں کو نرمی سے اپنی شرٹ سے ہٹا کر تکیے پہ رکھتا دونوں ہاتھوں میں اپنے ہاتھوں کی انگلیاں گھسا کر وہ اس کے اوپر جھکا اور اپنی شدتیں اس پر نچھاور کرنے لگا۔ وہ بے بس سی خود میں سمٹی اس شخص کی شدتیں برداشت کرتی رہی تھی۔ ساری رات وقفے وقفے سے وہ اس کا ساتھ کا ثبوت دیتا رہا، وہ بس اس کی شدتیں برداشت کرتی رہی۔ رات میں 3 بجے جا کر کہیں وہ سوئی تھی اور فجر کی نماز کے لیے وہ 5 بجے اٹھ بھی گئی تھی۔ ایک نظر زمان پر ڈال کر وہ مسکرا کر اٹھی باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ نہا کر سفید رنگ کی شلوار قمیص میں ملبوس وہ سر کے بالوں کو دوپٹے سے ڈھکتی جائے نماز بچھا کر فجر کی نماز ادا کرنے لگی۔ آج وہ بہت سکون میں تھی، اس کے صبر کا پھل اللہ نے اسے بہت خوبصورت دیا تھا۔ وہ بے شک وہ بہترین دینے والا ہے، بے شک وہ اپنے بندے کے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کرتا۔ وہ دعا مانگتے ہوئے خدا کا بہت شکر کر رہی تھی اور اپنی آنے والی زندگی میں ہر مشکل کو ختم کرنے کی دعا مانگ رہی تھی۔ نماز ادا کرنے کے بعد وہ جائے نماز لپیٹ کر جگہ پر رکھی، بالوں کو کیچڑ میں قید کر کے ایک نظر زمان پہ ڈالتی جو گہری نیند سو رہا تھا، کمرے سے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ کچن میں کھڑی وہ مسکراتے ہوئے زمان کے لیے ناشتہ بنانے میں مصروف تھی۔ جب زمان نے پیچھے سے آ کر اسے حصار میں لیا، اچانک اس کے حصار میں لینے پہ وہ گھبرائی۔ گڈ مارننگ، وہ اس کے کندھے پہ سر رکھ کے پیار سے کہنے لگا۔ زرکشا مسکرا دی۔ آج مجھے لگ رہا ہے میرا دن اچھا نہیں گزرنے والا۔ وہ اس کے بال پیچھے کرتے ہوئے اس کی خوشبو سونگھتے ہوئے بولا۔ اور وہ کیوں؟ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ کر پوچھنے لگی۔ زمان نے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ آج میری آنکھ کھلتے ہی تمہارا حسین چہرہ میری آنکھوں کے سامنے جو نہیں تھا تو دن کیسے اچھا گزرے گا؟ وہ اس کے چہرے پر گہری نظریں جمائے کہنے لگا۔ زرکشا مسکرا دی۔ زمان، زرکشا اسے دیکھ نفی میں سر ہلا کر پراٹھا پلیٹ میں رکھنے لگی۔ آپ بھی نہ ڈرا دیا مجھے، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ زمان نے اسے قریب کیا۔ تم تو ہر وقت میرے قریب رہا کرو، صرف میرے پاس۔ زمان اسے حصار میں لیے گمبھیر لہجے میں بولا۔ زرکشا نے اسے دیکھا۔ آپ فریش ہو جائے، ناشتہ تیار ہے، وہ اسے دیکھتے ہوئے فوراً سے بولی۔ زمان اسے دیکھنے لگ گیا۔ میں نے منع کیا ہوا ہے تمہیں کام کرنے سے، پھر کیوں؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے خفگی سے بولا۔ زرکشا نے اسے دیکھا۔ میرا دل کر رہا تھا آپ کے لیے ناشتہ بنانے کا تو بنا لیا، وہ اسے معصومیت سے دیکھتے ہوئے کہتی۔ سیدھا زمان کے دل میں اتری تھی۔ آج بنایا، کل سے نہیں بناؤں گی، وہ اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولا۔ زرکشا اس بات میں سر ہلا گئی۔ تو کون کرے گا؟ میں ہی کروں گی نا، ویسے بھی آپ کا کام کرنا مجھے پسند ہے، وہ اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولی۔ زمان نے اس کے گال پہ لب رکھ زرکشا اس کی اچانک حرکت پر کنفیوز ہوئی۔ فریش ہو کر آئے؟ زرکشا اسے دور کرتے ہوئے مسکرا کر بولی، جس پر زمان چلا گیا اور زرکشا کے چہرے پہ ایک شرمیلی مسکراہٹ پھیل گئی۔ زمان فریش ہو کر باہر آیا اور اس کے پاس آ کر بیٹھا، مسکرا کر اسے دیکھنے لگ گیا۔ کیا بنایا ہے میری مسز نے؟ پراٹھا۔ کیا بنایا ہے میری مسز نے؟ وہ ٹیبل پر ایک نظر ڈالے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ پراٹھا، آملیٹ، چنے، میں نے سنا تھا آپ کو دیسی کھانا پسند ہے نا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولی۔ زمان نے اس بات میں سر ہلا گیا۔ بالکل جو مزہ دیسی کھانے میں ہے وہ کسی میں بھی نہیں، وہ اسے دیکھتے ہوئے بتانے لگا۔ زرکشا مسکرائی اور اس کی پلیٹ میں پراٹھا رکھنے لگی۔ کہیں گھومنے چلنا چاہیے ہمیں، تمہاری فیوریٹ جگہ کون سی ہے؟
वो उसे देखते हुए खाते हुए पूछने लगा। जरकुशा ने उसे देखा। फेवरेट जगह तो कोई भी नहीं है, हाँ लेकिन मेरा एक ख्वाब है, वो फौरन से बोली। जमान ने उसे देखा और आईब्रो उचकाई। सऊदी अरब जाने का, वो उसे देखते हुए बताने लगी। जमान ने उसे देखा और मुस्कुरा दिया। ठीक है, मैं ये तुम्हारा ये ख्वाब पूरा करूंगा इंशाअल्लाह। वो मुस्कुराकर उसे बोला। जरकुशा की मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई। कैसे बना है? वो उसे देखते हुए फौरन पूछने लगी। बहुत मजे का, वो मुस्कुराते हुए दिल से तारीफ करने लगा। जुल्कुशा फिर से मुस्कुरा दी। जमान के करीब रहने से, उसके साथ होने पर जुल्कुशा के चेहरे की मुस्कुराहट गायब नहीं होती थी। वो शख्स हर हाल में उसे खुश रखने की कोशिश करता था, जिसमें वो कामयाब भी हो जाता था। नाश्ता करने के बाद दोनों ने मिलकर बर्तन समेटे और कमरे में चले गए। खैर से आज अपनी फ्रेंड से मिलने नहीं जाना? जुल्कुशा उसे देखते हुए जान के पूछने लगी, जब जमान ने उसे अपने साथ लगाया। नहीं, आज मैं सारा वक्त तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। आज क्या, सारी जिंदगी में? वो उसे अपने साथ लगाए प्यार से कहने लगा। जुल्कुशा मुस्कुराकर उसके सीने में मुंह छुपा गई। जुमान के चेहरे लबों पर मौजूद मुस्कुराहट गहरी हुई। जमान उसके सीने में मुंह छुपाए उसे पुकारने लगी, जी मेरी प्यारी जरी। वो मोहब्बत से उसकी नाक दबाकर उससे पूछने लगा, आप मुझे हमेशा ऐसे ही चाहेंगे या आगे जाके बदल तो नहीं जाएंगे? वो उसे देखते हुए परेशान से उसे पूछने लगी। जमान उसे देखने लगा। आगे जाकर मुझे लगता है ये चाहत ज्यादा होंगी, बहुत ज्यादा। वो उसे जान कर तंग करते हुए आखिर में मुस्कुरा कर कहता उसकी होठों को हल्का छू गया। जरकुशा नजरें झुका गई, उसके गाल सुर्ख हो गए। जमान मुस्कुरा दिया। तुम शर्मा गई? वो उसे मुस्कुराते हुए देखता बोला। जरकुशा ने चेहरे पे हाथ रखा। आप भी तो अचानक ही? वो नजरें झुकाकर घबराते हुए उससे बोली। जमान हंसकर उसे अपने साथ लगा गया। जुल्कुशा को महसूस करना जमान शाह के लिए बहुत खूबसूरत एहसास था, और जुल्कुशा के लिए उसके साथ गुजारा हुआ वक्त बहुत बेहतरीन था। बस तुमसे गुफ्तगू हो, बस दुनिया की चाहतों से मतलब नहीं मुझे। यजदान को इतना मालूम था कि वो उसके लिए कुछ तो महसूस करती है, वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी, मगर यजदान उसकी जेलेसी और उसके लिए अपनी फिक्र से ये अंदाजा लगा सकता था। वो लॉन में खड़ा यही सोच रहा था, तभी अलियाना भी वहां आई और नजर यजदान पर गई। उसे देखो और वापस अंदर जाने लगी। अलियाना, यजदान उसे देखते हुए पुकारने लगा। उसके बढ़ते कदम रुक गए। उसने मुड़कर उसे देखा। परेशान लग रही हो, खैरियत? यजदान उसके चेहरे पर नजर डालते हुए पूछने लगा। अलियाना दूसरी जानिब देखने लग गई। मैं तुम्हें क्या समझती हूँ यजदान? वो उसे देखते हुए संजीदगी से पूछने लगी, जिस पर यजदान उसे देखने लग गया। दोस्त? यजदान की तरफ से लफ्जी जवाब मिला, जिस पर वो जज्बात में सर हिला गई। बिल्कुल, तुम्हें मालूम हो ना मेरे साथ क्या हुआ था? उस बेगैरत शख्स, अलियाना गुस्से में बोलते बोलते एकदम रुक गई और उसे देखा, जो खामोशी से उसे देख रहा था। सॉरी, गुस्से में निकल गया। मतलब उस घटिया शख्स ने मुझसे पैसा लिया और दफा हो गया। लंदन से ईसा, तुम्हारा कजन कहता है मैं कैरेक्टर लेस लड़की हूँ, तुम पर और जमान पर लाइन मारती हूँ। वो मायूसी से उसे देखते हुए बोली, जिस पर यजदान उसकी तरफ बढ़ा। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, और कैरेक्टरलेस बोल भी कौन रहा है तुम्हें? जो खुद मेरी बुरी बीवी को बुरी नजर से देखता है, उसकी बातों को इग्नोर कर दिया करो या फिर उसे सुना दिया करो। वो मुस्कुराते हुए उसे देखकर कहने लगा। अलियाना भी मुस्कुरा दी। मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, यजदान उसे देखते हुए फौरन से कहने लगा। अलियाना उसे देखने लग गई। यजदान उसे बताने लगा। अलियाना हैरानगी से उसे देखने लगी। कभी भी नहीं, मैं नहीं करने वाली ऐसा कुछ, उम्मीद भी मत रखना। अलियाना फौरन मना करते हुए जाने लगी, जब यजदान उसका रास्ता रोक गया। सरगुल, जो नींद से उठकर कमरे से बाहर लॉन में नजर उन दोनों पर गई। यजदान और अलियाना की वो बातें करता देख उनकी उसकी आंखों में नमी आ गई। वो गुस्से से वापस कमरे की तरफ बढ़ गई। यजदान! अलियाना गुस्से से उसका नाम पुकारने लगी। यजदान उसे उम्मीद भरी नजरों से देख रहा था। अगर तुम ये कर दोगी ना, तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढूंगा। यजदान उसे मुस्कुरा कर बोला। अलियाना खामोश हो गई और उसे देखने लगी। मैं सोचकर बताऊंगी, अलियाना कहते साथ वहां से चली गई। यजदान उसे जाता देखने लग गया। मुझे क्या हो रहा है? उनकी जिंदगी है, उनकी मर्जी। वो अपने आंसू साफ करते हुए खुद से कहते साथ बेड पर बैठ गई। मगर वो तो मुझे पसंद करते हैं,
وہ منہ بناتے ہوئے خود سے کہنے لگے اور یزدان کے ساتھ گزرا ہوا وقت یاد کرنے لگی۔ کیا ہو رہا ہے مجھے، میں کیوں اتنی حساس ہو رہی ہوں؟ وہ لڑکی ان کی طرف دیکھتی بھی ہے تو مجھے اس لڑکی پہ غصہ ہونا ہے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وہ بیڈ پر ہاتھ رکھ کے الجھے ہوئے لہجے میں خود سے سوال کر رہی تھی۔ اسے محبت کہا جاتا ہے مس زرگل، لیکن تم نہیں مانو گی، نہیں کبھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں اس سے بولا۔ زرگل نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ مان بھی جاؤ تو کیا فائدہ، آپ کے پاس الیانا ہے نا؟ زرگل تنزیہ لہجے میں اسے بولی۔ یزدان صوفے پہ بیٹھ گیا اور اسے دیکھنے لگا۔ تمہیں تو نفرت ہے اس سے، میں پسند ہوں تو کیوں اس انسان کے پاس رہنا چاہیے جو آپ کو پسند کرتا ہو؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے صاف لفظوں میں بول گیا۔ زرگل اسے آگے بڑی کیے دیکھنے لگی۔ مجھے کیوں رکھا ہوا ہے یہاں؟ ہاں؟ زرگل اسے دیکھتے ہوئے فوراً سے پوچھنے لگی۔ یزدان صوفے پہ لیٹ گیا۔ میری مرضی ہے۔ وہ اسے جواب دے کر آنکھیں بند کر گیا اور زرگل کا دل کیا کوئی چیز اٹھا کر اسے دے مارے۔ اکڑو! وہ غصے سے اسے ایک نام دیتی بیڈ پر لیٹ گئی اور سونے کی کوشش کرنے لگ گئی۔ زمان! زرکشا اس کے سینے پہ سر رکھ کے اسے پکارنے لگی۔ زمان نے اسے دیکھا۔ جی جان! وہ محبت سے اس سے پوچھنے لگا۔ زرکشا کے لبوں پہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ آپ کو ناولز پسند ہے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بہت معصومیت سے پوچھنے لگی۔ اس کی معصومیت پہ زمان شاہ کو اس پر بے حد پیار آیا۔ نہیں، وہ اسی کے انداز میں اسے جواب دے گیا۔ زرکشا کا منہ بن گیا۔ پھر آپ ان ہیرو جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ زرکشا اسے دیکھتے ہوئے منہ بنا کر بولی۔ زمان اسے دیکھنے لگ گیا۔ تم ناولز پڑھتی ہو؟ زمان نے اس سے پوچھا، جس پر وہ مسکرا کر اس بات میں سر ہلا گئی۔ جب میں کالج میں جاتی تھی، وہ مسکرا کر اسے بتانے لگی۔ زمان بھی مسکرا دیا۔ جیسے ان ناولز کی ہیروئن کی زندگی میں ہیرو آیا، ویسے ہی اللہ نے تمہاری زندگی میں مجھے بھیجا تمہارا ہیرو بنا کے۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ کر بتانے لگا۔ زرکشا اسے دیکھ رہی تھی۔ لیکن لوگ تو کہتے کہ صرف ناولز میں ہوتا ہے، اصل زندگی میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ زرکشا اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ زمان بھی اسے دیکھنے لگ گیا۔ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے، قسمت کی بات ہے۔ کسی کو بہت چاہنے والا مل جاتا ہے تو کسی کو نہیں ملتا۔ زمان اسے دیکھتے ہوئے پیار سے سمجھانے لگا، جس پر وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ سو جائے اب؟ وہ اس کے گال پہ لب رکھ کر اسے بولا۔ زرکشا آنکھیں بند کر گئی۔ زمان بھی لائٹ آف کر کے سو گیا۔ صبح وہ لوگ ناشتے پر آئے۔ یزدان کرسی کھسکا کر بیٹھا۔ الیانا اس کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھنے لگی، مگر زرگل وہ کرسی پہلے ہی سنبھال گئی اور الیانا کو سامنے بیٹھنا پڑا۔ آج تم ناشتہ نہیں بنا رہی؟ اسد اللہ زرگل کو دیکھتے ہوئے کہنے لگے، جس پر زرگل نے نفی میں سر ہلا گئی۔ ساجدہ بھی بنا رہے، وہ نے جواب دیتے ہوئے سامنے دیکھنے لگی۔ یزدان سنجیدہ بیٹھا تھا۔ عیسیٰ تمہاری واپسی کب ہے؟ یزدان عیسیٰ کو بیٹھا دیکھ فوراً سے پوچھنے لگا۔ عیسیٰ نے اسے دیکھا۔ اگلے ہفتے چلا جاؤں گا، وہ اسے جواب دیتے ساتھ ایک نظر الیانا پہ ڈالتا واپس فون پہ نظریں کر گیا۔ یزدان جب سے آئی ہوں تم مجھے کہیں بھی گھمانے نہیں لے کر گئے، گاؤ تو گھماؤ مجھے۔ الیانا اسے دیکھتے ہوئے منہ بسورتے فرمائش کرنے لگی۔ یزدان مسکرا دیا۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، یزدان مسکرا کر اسے کہنے لگا۔ الیانا بھی مسکرا دی اور زرگل ادھر گھور ہی سکی۔ اسد اللہ بھی مسکرائے کیونکہ ان کا کام تو خود ہی ہو رہا تھا۔ تم ریڈی ہو جاؤ، ناشتہ کرنے کے بعد چلتے ہیں، میرا دل نہیں ہے ناشتہ کرنے کا، وہ الیانا سے کہتے ساتھ اٹھ کر کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ زرگل اسے جاتا دیکھنے لگ گئی۔ عیسیٰ نے ایک نظر الیانا سے زرگل پر ڈالی۔ ناشتے کے بعد یزدان اور الیانا گھومنے کے لیے نکل گئے۔ زرگل کمرے میں موجود مسلسل ٹہل رہی تھی۔ ان دونوں کو گئے ہوئے گھنٹہ ہو چکا تھا۔ زرگل غصے سے بیٹھ پر بیٹھ گئی۔ وہ میرے شوہر ہے، تم حق رکھتی ہو الیانا، ولیانا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے تمہارا۔ وہ بیڈ پر بیٹھے منہ بسرے خود سے ہم کلام ہوتی غصے سے بولی۔ جب شوہر ہی مجھے یہ حق نہیں دیتا تو میں کسی کو کیا بولوں؟ وہ مایوسی سے اپنی سوچ کو فوراً بدلتی کہنے لگی۔ زرگل تم پاگل ہو جاؤں گی سوچ سوچ کر۔ وہ خود سے بولتی رونے والی ہی تھی مگر وہ رونا نہیں چاہتی تھی، تو رو کر تھک چکی تھی مگر آنکھوں سے آنسو پانی کی طرح بہنے لگ گئے۔ شادی ہوئی ہے، ہم کہیں باہر گھومنے ہی نہیں گئے، زمان زرکشا کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔
जरकुशा ने उसे देखा तो कहाँ चले? वो फौरन से उससे पूछने लगी। जमान मुस्कुरा दिया। कहीं भी जहाँ कुछ वक्त साथ गुजारे। वो मुस्कुराकर जरकुशा को देखते हुए प्यार से कहने लगा तो वो भी मुस्कुरा दी। फिर मैं तैयार तो हो जाऊं? वो फौरन से उसे बोली। जमान जज्बात में सर हिला गया। जल्दी से हो जाओ रेडी, फिर चलते हैं। वो मुस्कुराकर उसे कहते साथ उससे दूर हुआ। जरकुशा तैयार होने के लिए कमरे की तरफ बढ़ गई। कुछ देर में वो ब्लू रंग के सूट में साथ में मल्टी शेडेड कलर का दुपट्टा लिए लाइट से मेकअप में वो बेहद प्यारी लग रही थी। जमान की नजर उस पर उसका मुकम्मल जायजा लेते वो मुस्कुरा दिया। जरकुशा नजरें झुका गई। चले? वो उसे देखते हुए थोड़ा कंफ्यूज सी उसे कहने लगी। जमान उसकी तरफ बढ़ा, बगैर कुछ बोले बड़ी बेबाकी से अपने होंठ उसके होठों पे रख दिए। जरकुशा अपनी जगह साख्त हो गई। उसके अचानक हमले पर वो हर बार घबरा जाती थी। अब चलते हैं। कुछ देर बाद उसके होठों को आजादी बख्शते हुए वो उसके गाल पर हाथ रखे बोला, जिस पर वो नजरें झुका गई। चेहरे का रंग शर्म से सुर्ख हो गया था। वो कमरे में दाखिल हुआ। सिसकियों की आवाज पर यजदान ने जरगुल की जानिब देखा। वो परेशान सा उसकी तरफ बढ़ा। क्या हुआ गुल? वो उसे देखते हुए परेशान सा पूछने लगा। उसकी आवाज पर झटके से सर उठाकर उसे देखने लग गई। गुल! यजदान उसके साथ बैठते हुए उसे पुकारने लगा। उस जरगुल ने फौरन आंसू साफ किए। रो क्यों रही हो? वो नरमी से उसे देखते हुए पूछने लगा। जरगुल ने उसे देखा और नफी में सर हिला गई। बताऊंगी? यजदान उसकी आंसू साफ करते नरमी से पूछने लगा। कुछ भी नहीं है। आप घुमाए अलियाना को? उसे देखते हुए सपाट लहजे में पूछने लगी। यजदान उसके रोने की वजह समझ गया। वैसे एक बात है, मुझे ईसा हल्का सा भी छुए तो आपको बर्दाश्त नहीं है। आप चाहे जिस मर्जी के साथ घूमें, कोई मसला ही नहीं। जरगुल उसे देखते हुए तल्ख लहजे में बोली। यजदान ने उसका बाजू पकड़कर अपने करीब किया। मैं अपनी मोहब्बत का इजहार कर चुका हूँ, तुम्हें तो नहीं है, तो फिर क्यों बर्दाश्त नहीं हो रहा तुम्हें? यजदान धीमे लहजे में मगर लफ्जों पर जोर दिए उससे पूछने लगा, जिस पर गुल नजरें झुका गई। लाजमी नहीं है हर चीज मोहब्बत में हो। आप शौहर है मेरे, और किस बीवी को अच्छा लगेगा कि उसका शौहर गैर औरत के इर्द गिर्द घूमे? वो फौरन से बात का रुख दूसरी तरफ किए कहने लगी। यजदान के लबों पे हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। जरगुल इसी बीवी को अच्छा नहीं लगेगा जो अपने शौहर से मोहब्बत करती होंगी। मैं मान गया हूँ, तुम्हें नहीं है। यजदान उसे देखते हुए चेहरे पे नजरें जमाए कहता हुआ गुल उसे देखने लग गई। आप सही कह रहे, मुझे नहीं है। जरगुल की बात पर यजदान ने मुड़कर उसे देखा, मगर आखिरी के अल्फाज वो खामोशी से सोफे पे चला गया। अल्लाह करे कुछ बन गया हो। अलियाना कमरे में जाते हुए खुद से कहने लगी। ईसा की नजर उस पे गई। सुनो! ईसा ने उसे रोकते हुए पुकारने लगा, जिस पर अलियाना के बढ़ते कदम रुके। क्या है? अलियाना बदतमीजी से उससे मुखातिब करते पूछने लगी। तुम्हें जरा शर्म नहीं है? तुम जरगुल भाभी को देख रही हो ना? अलियाना वो कितना हर्ट होती है, तुम फिर भी यजदान के इर्द गिर्द फिरती हो। ईसा उसे देखते हुए सख्त लहजे में कहने लगा, जिस पर अलियाना उसे देखने लगी। लिसन मिस्टर, तुम में कोई हक नहीं है मुझे जज करो। तुम मेरे मुतालिक कोई बात करो, जिस बात का पता ना हो इंसान को बोलना भी नहीं चाहिए। वो गुस्से से उसे कहते साथ अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी। बहुत अच्छे से जानता हूँ तुम जैसी लड़कियों को ना खुद घर बसाती है ना बसता हुआ देख सकती हो। ईसा उसके पेट को तकते हुए कहने लगा। उसने मुड़कर सर्द निगाहों से उसे देखा। शट अप, जस्ट शट अप। ये सब मैं यजदान के कहने पे कर रही हूँ। वो सिर्फ जरगुल के मुंह से मोहब्बत का इकरार करवाना चाहता है। अलियाना गुस्से में उसे देखकर बोल गई। ईसा उसे देखने लग गया। क्या? ईसा हैरान सा उसे कहने लगा, जिस पर वो उसे कोई जवाब दिए बगैर कमरे में चली गई। ईसा कमरे में उसी तरह खड़ा रहा। हैरत है, 2 हफ्ते होने को है लेकिन चौधरी यजदान का कुछ अता पता नहीं। तुम मेरा काम भी नहीं कर रहे हो। महराज कमरे में खड़ा हैरत से उसे बोला, जिस पर उसके आदमियों ने उसे देखा। साहब कोशिश कर रहे उसके। इतने दिनों में हम हवेली में घुस भी नहीं सकते। मुलाजिम महराज को फौरन बताने लगा। महराज ने सुर्ख सर निगाहों से उसे देखा। फायरिंग कर दो बाहर खड़े खड़े, मुझे वो घर तबाह होते देखना है। वो आंखों में नफरत लिए चीख कर कहने लगा। उसके मुलाजिम फौरन सर इस बात में हिला गए। जी ठीक है।
वो सब घबराते हुए थूक निगलते बाहर की तरफ बढ़ गए। वो नमाज अदा करके बेड पर बैठकर उसे देखने लगी, जो खामोशी से बेड पर लेटा हुआ था। आज आप एडमिशन करवा आए थे मगर? जरगुल बोलते बोलते एकदम रुक गई। यजदान ने उसे देखा। सिचुएशन ही कुछ ऐसी हो गई, कल से पढ़ा दूंगा, वो सपाट लहजे में उससे बोला। जरगुल खामोश हो गई। आप बेड पर सो जाए ना, इतनी मुश्किल से आप वहां सोते हैं। जरगुल कुछ देर उसे हिजर से कहने लगी। यजदान ने एक नजर उस पे डाली। क्यों आऊं? यजदान बदले में संजीदगी से उससे पूछा। गुल उसे देखने लगी। दोनों की नजरें आपस में टकराई। आप मुश्किल से सोते हैं इसलिए, वो उसे देखते हुए धीमे लहजे में बताने लगी। यजदान उठकर उसके पास आया। गुल घबराई और बेड क्राउन से जा लगी। इतनी फिक्र करती हो, क्यों करती हो? यजदान उसके चेहरे पे गहरी नजरें जमाए बोला। जरगुल नजरें झुका गई। फिक्र इसलिए करती हूँ क्योंकि, जरगुल बोलते बोलते एकदम रुक गई। यजदान उसे देख रहा था। क्योंकि? यजदान उसके जवाब का इंतजार करते हुए पूछने लगा। जरगुल ने गहरा सांस लिया। आपने मेरे लिए इतना सब किया है इसलिए, जरगुल नजरें दूसरी तरफ करती उसे जवाब देने लगी। यजदान उसे देखने लग गया। मैं मानता हूँ मैंने बहुत गलत किया है, लेकिन मैं अपनी गलती सुधार चुका हूँ, वो उसे देखते हुए नरमी से बताने लग गया। जरगुल उसे देखने लग गई। जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, खुद से मोहब्बत करने के लिए। मैं तुमसे इश्क करता हूँ, तुमसे ही करता रहूंगा आखिरी दम तक। वो उसे देखते हुए चेहरे पे हाथ रखे उसकी नचली देखते हुए कहने लगा। वो हर बार उसकी चांदी की नचली देखकर पिघल जाता था। यजदान, जरगुल को आंखें बंद करते हुए उसे पुकारने लगी। यजदान उससे दूर हुआ। ठीक है गुल, वो उससे कहते साथ सोफे पे आकर लेट गया और गुल उसे देखने लग गई। कितना सुकून है इस जगह पर। जरकुशा मुस्कुराकर आंख बंद किए उससे बोली। जमान उसके पास आके जज्बात में सर हिला गया। अच्छा महसूस हो रहा है ना? जमान उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहने लगा। जरकुशा उसे देख मुस्कुरा दी। इस तरह मत देखो, दिल गुस्ताखी करने पे उतर आएगा। वो जरकुशा की नजरें खुद पर महसूस करता गंभीर लहजे में कहने लगा। कभी कभी आप बहुत ज्यादा वाले छिचोरे हो जाते हो। शर्मा के मुंह बनाते हुए उसे जवाब देने लगी। जमान ने खींच कर उसे अपने करीब किया। हक रखता हूं मैं। जमान उसे देखते हुए उसकी नाक दबाकर मुस्कुराते हुए कहने लगा। जरकुशा नजरें झुका गई। मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए, बहुत देर हो गई है। जरकुशा उसे देखते हुए बोली। जमान इस बात में सर हिलाकर उसके हाथ थाम कर चलने लगा। गाड़ी थोड़ा फासले पर खड़ी थी। वो दोनों मुस्कुराते हुए बातें कर रहे थे जब जरकुशा दूसरी तरफ देखने लगी। जरकुशा उस तरफ मौजूद शख्स को देखती ताकत हुई। चपड़ा जदा चेहरा जर्द पड़ने लग गया। उसकी मुस्कुराहट सिमट गई। जमान की नजरें उस पर गई। जरी, जमान उसे परेशान खड़ा देख फिक्रमंदी से पुकारने लगा। जरकुशा होश में आई। क्या हुआ है? उसे देखते हुए पूछने लगा। जरकुशा ने शहादत वाली उंगली उठाकर सामने की तरफ इशारा किया। वो भीगी हुई आवाज में डरते हुए बोली। जमान ने उसकी उंगली की तरफ नजरें की, मगर वहां कोई नहीं था। क्या हुआ है? वो उसके चेहरे पे दोनों हाथ रखकर नरमी से पूछने लग गया। जमान, वहां पर कोई था अभी। जरकुशा उसे देखते हुए बताने लगी। आंखों में से आंसू बहने लगे। जरी, कोई भी नहीं है। वो वही शख्स था, मैंने देखा है, वो रोते हुए उसे बताने लगी। जमान उसे देखता फिर नजरें उस तरफ कर गया, मगर अब तो वहां कोई नहीं है। तुम्हारा वहम होगा, वो उसे देखते हुए फौरन से कहने लगा। जरकुशा ने उसे देखा। तुम मुझसे सोच रही होंगी, तो इसलिए वो उसे देखते हुए बताने लगा, जिस पर जरकुशा इस तरफ देखने लगी। चलो घर चलते, कोई नहीं है, रिलैक्स। वो प्यार से उसे समझाते हुए कहते साथ उसका हाथ थाम कर चल दिया। सुबह नाश्ते के वक्त कल्याणा नीचे आई। अभी कोई और नहीं आया था, सिर्फ यजदान ही बैठा था। कुछ बना? वो पुरजोश से उसे देखते हुए पूछने लगी। यजदान ने उसे देखा। नहीं, वो संजीदगी से जवाब देता अपने साथ सामने देखने लग गया। यार, अलियाना उसका जवाब सुनकर एकदम उदासी होकर कुर्सी खिसकाकर वहीं बैठ गई। बस अब एक काम ही हो सकता है, यजदान फौरन उससे बोला। अलियाना आबरो उचकार उसे देखने लग गई। नहीं, कभी नहीं, कभी भी नहीं। अलियाना नफी में सर हिलाकर कुर्सी पर बैठकर
गुस्से से यजदान को देखने लगी। तुम करोगी? यजदान उसे घूर कर गुस्से से कहने लगा। अलियाना ने नफी में सर हिलाती रही। दिमाग ठीक है? वो घूर कर उसे बोली। यजदान उसे देख रहा था। अलियाना, वो उसे पुकारने लगा। अलियाना ने एक नजर उसे देखा और घूरने लगी। यजदान, तुम क्या कह रहे हो? होश में हो? अलियाना आंखें बड़ी किए उससे बोली। यजदान जज्बात में सर हिला गया। तभी जुर्गुल पराठे लिए उसकी तरफ बढ़ी। यजदान उसे देखते ही अलियाना का हाथ थाम गया। जरगुल के बढ़ते कदम एकदम रुके और गुस्से से उसकी तरफ बढ़ती जोर से प्लेट मेज पर रखती यजदान के पास मौजूद कुर्सी पर बैठ गई। यजदान अलियाना का हाथ छोड़कर एक नजर उस पर डालता नाश्ता शुरू किया। तभी असदुल्ला और ईसा नाश्ते पर आए। दोनों अपनी अपनी कुर्सी संभाल गए। आज हमने शहर किसी काम से जाना है, कल सुबह वापसी होंगी, असदुल्ला यजदान को देखते हुए बताने लगे। यजदान ने मुस्कुराकर अलियाना की तरफ दिखाया। ठीक है, यजदान उन्हें जवाब देते साथ नाश्ता करने लग गया। अलियाना उसे घूर रही थी और जरगुल खामोशी से ये सब देख रही थी। गुल ईशा की नमाज अदा करके बेड पर लेट गई। यजदान ने पूरा दिन उससे बात नहीं की थी। जरगुल ने भी उससे मुखातिब नहीं किया। अब कहाँ जा रहे हैं? जरगुल रात के वक्त उसे कमरे से जाता देखते हुए फौरन पूछने लगी। कुछ देर बाहर हूँ, सपाट अंदाज में जवाब देते साथ वो कमरे से चला गया। तो गुल उसे जाता देखने लग गई। वो कोई प्यार व्यार नहीं है आपको मुझसे, होता तो कभी आपका हाथ पकड़ते, मेरी बारी तो मेरी गर्दन पकड़ लेते, बाजू बाजू से पकड़ लेते हैं। वो गुस्से से उसके जाते ही खुद से बोलने लगी। हो सकता है इसलिए कर रहे हो ताकि मैं हाँ कर दूं। यार गुल, तुम अपनी इन हरकतों से कहीं कुछ गलत तो नहीं करने जा रही हो ना? वो खुद से उलझते हुए अंदाजे में सोचने लग गई। जरकुल, एक मौका तो हर इंसान देता है। वो फौरन से फैसला करने देते हुए बोली और मुस्कुरा दी। मैं जाकर उनसे बात करती हूँ, मुझे पता है वो समझ जाएंगे, मुस्कुराते हुए कहते साथ वो कमरे से बाहर की तरफ बढ़ गई। जरी कोई भी नहीं था, तुम्हारा वहम था, वो उसके आंसू साफ करते हुए अपने साथ लगाए कहने लगा। क्या वाकई? जरकुशा उसे देखते हुए आंसू साफ करके पूछने लगी। अगर होता तो इतनी जल्दी कैसे गायब होता? इंसान था, एलियन थोड़ी, वो इतनी लंबी सड़क है। जमान ने उसे समझाते हुए बोला। जरकुशा उसे देख रही थी। सही बोल रहे आप, वो आंसू साफ करते हुए जज्बात में सर हिलाकर कहने लगी। तुम ईशा अदा कर लो, बेहतर महसूस करूंगी। जमान उसे मुस्कुराकर कहने लगा। जरकुशा उससे अलग होती उठकर बाथरूम की तरफ बढ़ गई। अगर वो होता हुआ तो मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। वो जरकुशा को जाता देखते हुए खुद से दिल में बोला। जरकुशा वजू करके वापस लेटी, सर पर दुपट्टा बांध वो मुस्कुराकर जमान को देखती जाए नमाज उठाई, नमाज पढ़ने लग गई। ईसा, जरगुल बाहर लॉन में हर जगह ढूंढ कर आई थी मगर यजदान वहां नहीं था। ईसा को नीचे आता देख वो फौरन से पुकारने लगी। ईसा ने उसे देखा। यजदान को देखा है कहीं? वो उसे देखते हुए पूछने लगी। ईसा लबों पर मुस्कुराहट सजा गया। आप इधर इसका इंतजार कर रही है और वो अपने दोस्त के साथ उसके रूम में है, यही बताने आ रहा था। वो तंजिया लहजे में कहते साथ ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। जरगुल भी ऊपर की तरफ बढ़ी। अलियाना के कमरे के पास आती हुई थोड़ी से खुले दरवाजे से अंदर का मंजर देखने लगी, जहां अलियाना यजदान को खींचकर अपने करीब करने लगी। यजदान उसे देख रहा था। अलियाना उसके होठों के करीब आने ही लगी कि जरगुल गुस्से से दरवाजा खोल गई। ईसा वहीं खड़ा रहा। जरगुल गुस्से से उसकी तरफ बढ़कर अलियाना से दूर करती हुई एक जोरदार थप्पड़ यजदान के गाल पे यसीद कर गई। ईसा अलियाना अपनी जगह साकत हुई। यजदान उसे देखने लग गया। इस हद तक आप गिर जाएंगे, मुंह तोड़ के न रख दूं आपका? जरगुल गुस्से से उसे घूरते हुए चीख कर बोली। यजदान खामोश खड़ा उसे देख रहा था। ये हक सिर्फ मेरा है और किसी को दिया तो जान ले लूंगी आपकी। वो सिर्फ आंखों से यजदान को देखी उसके करीब आकर कहने लगी। उसका ये अंदाज यजदान को हैरान कर गया। बहुत आराम से तुम्हें बोल रही हूँ, अपनी हद में रहो, समझी? यजदान सिर्फ ये मेरे है। जरगुल मुड़ के अलियाना की तरफ देखते हुए उंगली दिखाकर सख्त लहजे में कहने लगी। यजदान ने कुछ बोलना चाहा, जरगुल ने उसे खामोश करा दिया। पहली और आखिरी दफा कहूंगी, यजदान से दूर रहने में तुम्हारी बेहतरी, वरना भूल जाऊंगी तुम कौन है। सुर्ख नाक लिए सर्द लहजे में उसे वार्न करने वाले अंदाज में कहने लगी। चले आप? यजदान का हाथ थामती वो घूर कर अलियाना को देखती बाहर की तरफ बढ़ गई, जबकि यजदान के होठों पर मुस्कुराहट सजा उसे देखने लगा।
وہ کمرے میں آئے تو زرگل اسے غصے سے اسے دیکھنے لگ گئی۔ یزدان کی نظریں بھی اسی پر تھی۔ شرم نہیں آتی ہے آپ کو جو ایک نامحرم لڑکی کے ساتھ آپ یہ سب؟ وہ اسے گھور کر دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ یزدان خاموشی سے مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ کو ایک دفعہ بھی اس کے قریب جانے سے میرا خیال نہیں آیا؟ زرگل غصے سے اس کے سینے پہ تھپڑوں کی بارش کرتے ہوئے چلا کر کہنے لگی۔ وہ سینے پہ بازو باندھے مسکراتے ہوئے پرسکون کھڑا تھا۔ وہ مسکرا کیوں رہے ہوں؟ شرم تو چھو کر بھی نہیں گزری آپ کو؟ وہ اس کے مسکرانے پہ چڑ کے کہنے لگی۔ یزدان اب بھی کچھ نہیں بولا۔ زرگل ایک دم ہوش میں واپس آئی اور چہرے پہ اچانک سنجیدگی چھا گئی۔ اسے دیکھنے لگ گئی۔ کیا واقعی اگر میں نہ آتی تو آپ وہ سب کر لیتے؟ زرگل اسے دیکھتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں پوچھنے لگی۔ یزدان نے اس کے کمر پر ہاتھ ڈال کر اپنے قریب کیا۔ وہ سب پلان تھا گل، صرف تمہارے لیے۔ وہ سب کیا؟ نہ صرف الیانہ اور میں، عیسیٰ بھی شامل تھا۔ ان دونوں نے یہ سب ہمارے لیے کیا۔ وہ اس کے چہرے پہ گہری نظریں جمائے مسکراتے ہوئے بتانے لگا۔ زرگل تھوڑا سکون سا جب ملا۔ برا لگا نا جب اسے میرے قریب دیکھا؟ یزدان اس کے چہرے پہ نظریں جما اسے کہنے لگا۔ زرگل نظریں جھکا گئی۔ بہت۔ وہ دھیمے لہجے میں اسے جواب دینے لگی۔ یزدان اس کے کان کے قریب لب لے آیا۔ کیوں لگا؟ وہ گمبھیر لہجے میں اسے پوچھنے لگا۔ زرگل کو اپنے پیروں پہ اب کھڑا ہونا محال لگ رہا تھا۔ وہ ایک دم ہی بھیگی بلی بن گئی تھی۔ بتاؤ؟ یزدان اسے کھڑا پا کر اس کے گال پر داڑھی پھیرتا پوچھنے لگا۔ زرگل آنکھیں بند کر گئی۔ کیونکہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ وہ آنکھیں بند کی اسے بمشکل جواب دینے لگی جب یزدان نے اسے اپنے مزید قریب کر کے اپنے اور اس کے بیچ کے فاصلے کو ختم کر دیا۔ کیونکہ تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو اس لیے۔ یزدان اس کی گردن پر اپنے بائیں ہاتھ کی انگلیاں پھیرتے ہوئے بولا۔ زرگل اس سوکھے پتے کے مانند لرز گئی اور یزدان کی شرٹ کو مضبوطی سے جکڑ لیا۔ کرتی ہو نا؟ یزدان اس کی ناک سے اپنی ناک چھوتے ہوئے پوچھنے لگا۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ یزدان کے چہرے پہ گہری مسکراہٹ نمودار ہوئی اور اس نے زرگل کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ زرگل حیرانگی سے آنکھیں کھول گئی جبکہ وہ اسے اپنے سینے سے لگائے بے حد سکون میں تھا۔ اس کی خوشبو اپنے میں اتارتا وہ بہت دیر زرگل کو اسی طرح سینے سے لگائے کھڑا رہا۔ کچھ دیر بعد وہ اس سے الگ ہوتا نظریں اس کے چہرے پہ جمع اس کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ گل تھوک نگلتی ڈر سے پیچھے کی جانب قدم بڑھانے لگ گئی۔ گال سرخ ہو گئے تھے۔ نظریں جھکائے وہ نروس سی پیچھے کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے دیوار سے جا لگی۔ یزدان اس کے گھبرانے پہ چہرے پہ محفوظ مسکراہٹ سجائے دیوار پہ ہاتھ رکھتا اس کے ہونٹ پر غور کیے بڑی بے باکی سے اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں پہ رکھ گیا۔ زرگل زور سے آنکھیں میچ گئی۔ اس کا شدت بھرا لمس محسوس کرتی زرگل بے بس سی ہو گئی۔ وہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھے پیچھے کرنے کی کوشش کرنے لگی مگر یزدان نے آج اس سے دور نہ ہونے کی قسم کھا رکھی تھی۔ کچھ دیر بعد اس کے ہونٹوں کو آزادی بخشتا وہ اس سے الگ ہوا۔ گل سانس لینے لگی۔ مجھے سونا ہے۔ وہ یزدان کی نظریں اپنے آپ پر محسوس کر کے کنفیوز سی ہوتی کہتے سائڈ سے نکل کر بیڈ کی طرف بڑھنے لگی جب یزدان نے اسے کچھ کہے بغیر اپنی باہوں میں بھر لیا۔ زرگل ایک دم بوکھلا گئی۔ یزدان! وہ اسے دیکھتے ہوئے پکارنے لگی۔ یزدان اسے نظر انداز کرتے ہوئے بیڈ کی طرف بڑھا اور اسے لٹایا، خود بھی ساتھ لیٹ کر اس کے سر سینے پہ رکھ گیا۔ زرگل نے ایک نظر اسے دیکھا، فوراً نظریں جھکا لی۔ وہ کنفیوز سے اس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھنے کی کوشش کرنے لگی جب یزدان نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر اپنے پر رکھ لیا۔ زرگل ایک دم پھر سے کنفیوز ہوئی۔ کیا ہوا؟ الیانہ کے سامنے تو بڑا بول رہی تھی۔ یزدان میرے ہاں؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے جان کر کہنے لگا۔ گل نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر جھکا گئی۔ یزدان آپ سے ایک بات پوچھوں؟ زرگل کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اس سے بولی۔ یزدان جو اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا اس بات میں سر ہلا گیا۔ آپ کو مجھ سے محبت کب ہوئی؟ زرگل اس پر ایک نظر ڈال کر معصومیت سے پوچھنے لگی۔ دیکھتی ہی ہو گئی تھی۔ تمہاری اس نتنی نے مجھے پہلی نظر میں دیوانہ کر دیا تھا۔ یزدان اس کی ناک پر موجود نتنی کو دیکھتے ہوئے پیار سے بتانے لگا۔ زرگل نے اسے دیکھا۔ کیا واقعی؟ زرگل بے یقینی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ یزدان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تو وہ جو گھور گھور کر دیکھتے تھے وہ غصے میں نہیں پیار سے دیکھتے تھے؟ زرگل اس کے شرٹ کے بٹن سے کھیلتے ہوئے ایک اور سوال پوچھنے لگی جس پر یزدان کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ تمہیں کیا لگتا ہے
यजदान ने बदले में मुस्कुराते हुए उससे पूछना चाहा, पहले मुझे लगता था आप गुस्से में देखते हो, लेकिन सब पता चल गया है मुझे। वो उसे बताते हुए आखिर में मुस्कुरा दी, जिस पर यजदान के चेहरे की मुस्कुराहट भी गहरी हुई। सो जाना चाहिए हमें, वरना मेरा इरादा बदल भी सकता है। यजदान उसकी गर्दन पर हाथ फेरते हुए बोला। जरगुल फौरन जज्बात में सर हिलाकर आंखें बंद कर गई। उसकी इस हरकत पे यजदान ना चाहते हुए फिर मुस्कुरा दिया, उसकी पेशानी पे लब रख गया। थैंक यू, इलियाना ईसा को देखते हुए कहने लगी, जिस पर उसने उसे देखा। मैंने तुम्हारे लिए जरगुल भाभी के लिए की है, मैंने तुम्हारे लिए नहीं, जरगुल भाभी के लिए किया है ये सब। वो मुंह बनाकर उसे जवाब देते साथ जाने लगा। अलियाना घूर कर उसे देखने लगी। मदद की है तुमने, थैंक यू करना मेरा फर्ज बनता है। मैंने भी अपने ब्रो की मदद की है, जो बीवी के इश्क में मुझे थैंक यू बोलना भूल गया। इलियाना मुंह बसोरे उसे देखते हुए कहने लगी, जिस पर ईसा मुस्कुराकर नफी में सर हिलाता चला गया। समझता क्या है खुद को। वो घूर कर उसे देखती खुद भी कमरे का रुख कर गई। बस अब ज्यादा दिन नहीं रहना इलियाना, 2-3 दिन में वापस चल। इलियाना खुद से कहते साथ बेड पर लेट गई और आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगी। फजर के वक्त उसकी आंख खुली तो नजर यजदान पर गई, जो गहरी नींद सो रहा था। वो मुस्कुरा कर एक नजर उस पर डालती उसके कैद से निकल गए कर वजू करने की गर्ज से बाथरूम की तरफ बढ़ गई। वजू करके वो बाहर आती जाए नमाज अदा करने लग गई। उसके चेहरे पर आज कितने दिनों के बाद सुकून मुयस्सर था। बहुत दिनों बाद उसकी नींद पूरी हुई थी, खुदा से गुफ्तगू कर रही थी, तभी उसकी नजर यजदान पर गई। उसे मालूम ही ना हुआ कब उसकी आंख खुली। वो बैकग्राउंड से टेक लगाए उसे नजरों के हिसार में लिए हुए था। ऐसे क्या देख रहे। जाय नमाज लपेट कर जगह पर रखती हुए उसे देखते हुए पूछने लगी, मुझे तुम्हें देखना बेहद पसंद है। वो उस पर नजरें जमाए मुस्कुराकर जवाब देने लगा। गुल के लबों पर भी मुस्कुराहट नमूदार हुई। तुम्हें मालूम है, तुम्हारी मोहब्बत मेरे लिए मौजज़े की तरह है, जिसने आते ही मुझे बदल कर रख दिया। मेरा गुस्से पर काबू करना सीखना, अपनी मासूम बातों से मुस्कुराने पर मजबूर करना। अब तो ज्यादा सिगरेट भी नहीं पीता हूँ। वो उसे देखते हुए मुस्कुराते हुए ये बताने लगा, जिस पर वो उसे देखने लगी। फिर आपको एक और काम करना चाहिए। गुल अपने सर से दुपट्टा उतार कर शानों पर डालती उसे बोली, क्या। वो आईब्रो उचका उससे पूछने लगा। गुल उसे देखने लगी। नमाज बाकायदगी से अदा करे, देखेगा कितना सुकून मिलता है आपको। गुल उस पर नजरें जमाए बताने लगी। यजदान अजबात में सर हिला गया, कोशिश करूंगा। वो बालों पर हाथ फेरते हुए उसे जवाब देने लग गया। अब जल्दी क्यों उठ गए, अभी तो नाश्ते में वक्त है बहुत। जरगुल बेड पर उसके पास आकर बैठते हुए कहने लगी। यजदान ने उसे अपने करीब किया, तुम क्या करूंगी। यजदान उसे देखते हुए आईब्रो उचकाए पूछने लगा। जरगुल नजरें झुका गई। मैं लॉन में कुछ देर रहूंगी। वो नजरें झुकाए उसे जवाब देने लगी। यजदान को उसके चेहरे पे मौजूद हया बेहद पसंद थी। अच्छा, तो फिर आज मेरे साथ लॉन में चलो। यजदान उसे मोहब्बत भरे लहजे में कहते साथ उसकी नाक पर लब रख गया। गुल के गाल एकदम सुर्ख हुए। मैं बस अभी आया। वो उसे कहते साथ बेड से उतरता बाथरूम का रुख कर गया। जरगुल उसके जाते ही अपने नाक पर हाथ रख ली गई। कभी कभी वो शख्स अपने रवैये और अंदाज से कंफ्यूज कर देता है। फ्रेश होकर आते ही यजदान और गुल लॉन की तरफ बढ़ गए और यजदान अपने दाएं हाथ की उंगलियां उसके बाएं हाथ में घुसाए हुए था। तुम क्या करती हो यहाँ आकर, यजदान उसे देखते हुए पूछे बगैर नहीं रह सका। सोचती हूँ, पिछले कुछ दिनों से आपके ही मुतालिक सोच रही थी, और मेरा ख्याल है इंसान को कुछ वक्त अपने आप को भी देना चाहिए। वो उसे देखते हुए बताने लगी। यजदान ने जज्बात में सर हिलाया। बातें बहुत गहरी कर लेती हो। यजदान उसके करीब होते हुए उसे कहने लगा। गुल जज्बात में सर हिला गई। वक्त और हालात ऐसे ही बातें सिखा देते। गुल उसे देखकर संजीदगी से जवाब देने लगी। जब यजदान कदम रोक गया, जरगुल भी खुद ब खुद रुक गई और उसे सवाले नजरों से देखने लगी। मेरा यकीन जानो गुल, तुम्हारा मुस्तकबिल तुम्हारे माजी से बहुत हसीन होगा, वादा है मेरा, और मेरा भी, क्योंकि तुम मेरे साथ होंगी। यजदान उसके चेहरे पे हाथ रख के मोहब्बत भरी नजरों से उसे देखते हुए कहते साथ उसके बेदाग पेशानी पे होठों का लम्स महसूस करवा दिया। आपके माजी में क्या था। जरगुल उसकी बात पर गौर करती फौरन उससे पूछने लगी, जिस पर यजदान नफी में सर हिला गया। बताऊंगा, लेकिन आज हम दोनों पूरा दिन साथ गुजारेंगे। यजदान मुस्कुराकर उसे कहने लगा। गुल उसे देख के मुस्कुरा दी। मैं तुम्हें अपनी फेवरेट जगह लेकर जाऊंगा। यजदान उसके साथ चलते हुए बोला, जिस पर जरगुल उसे देखकर
ٹھیک ہے کہہ گئی۔ اس کی معصومیت پر یزدان کا دل چاہا وہ اسے گلے لگا لے۔ باقی اگلے قسط میں انشاءاللہ آپ کو یہ کہانی بہت پسند آ رہی ہوں گی تو لائک اور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولے تاکہ آپ کو میری ویڈیو جلد از جلد مل سکے۔ تو ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔